dugu ɲumanjɛ anw kɛnɛ ɲɛna an bɛ ala fo k'ala barikada ala foli kɔfɛ an bɛ sɔli a ka kiraba in kan n'o ye mamadu ye kisi ni nɛɛma ba ye k'a ɲini ala yɛrɛ fɛ kisi ni nɛɛma o caman b'ala bolo ala k'a jiri kiraba in kan n'a so dingew fo ka taa se a ka sahaba ɲumanw bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ barika da an bɔkɔlɔ ye an b'an baw fo k'an ba filanw fo k'an faw fo k'an fa filanw fo olu min kɛra anw ka diɲɛlabɔ sababu ye an b'u fo sanga ana ka waati bɛɛ lajɛlen na wala ka radio ɲɛmayaso fo ni waati la radio Taptal FM an b'a cakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka foli ta sa ka kulungolo ka lase lamɛnbaajɛkulu cɛman musoman denmisɛn ani maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma maaw ma e de tulo b'an na ni waati la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bamakɔ kɔnɔ commune 4 kɔnɔ i mana kɛ diɲɛ fan o fan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen kun pereselen don don min na n'o ye bi mercredi ye avril kalo tile 15 san 2020 a don kɔni ala y'a don yira an na an b'ala in sɛbɛkɔrɔ fo ka barika da k'aw yɛrɛ fana bɛɛ fo aw ka cɛsiri la i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na bi an y'a kanu débat min n'an tun y'a labɛn débat min n'an y'a labɛn commune 4 kɔnɔna na yasa wasaden kalata min n'o bɛ sen na député ka se ka sɔrɔ commune 4 kɔnɔ député min bɛ kɛ commune 4 bɛɛ lajɛlen ka député min kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye wa bɛɛ lajɛlen bɛ taa député min ta i ni dun o kɔnɔna na là an ye wele bila fɛn min ye candidat ma fɛn min ye commune 4 kɔnɔ candidat finalistes liste la kumaba kumabaw an b'a fɔ ten faamuyala an ye wele bila a liste bɛɛ lajɛlen la maa kelen kelen ma u ka se ka na sigi ka kuma commune 4 radio sanfɛ ka ɲɛfɔli kɛ commune 4 ka denw ye ka ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ye maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ cogo min na wala an ye lettre ci u bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn jumadon ma n'o bɛnna kalo in tile 10 ma n'o ye avril kalo tile 10 ye Amadi Sangare an ye lettre fɔlɔ an y'a ci ale de ma a filanan an y'a ci fɛn min Musa Mara ale ma ale ye yɛlɛma o tɔgɔ la maa min n'ale y'an jaabi a nɔgɛn na o kɛra fɛn min ye Musa Mara ye Amadi an mɛnna an m'a ka jaabi sɔrɔ an y'a wele an m'a sɔrɔ an ye message caman an m'an jaabi donc bi débat in labɛnni donc Musa Mara ale y'an jaabi hakili ale yɛrɛ fana a sera kɛnɛ kan an bɛ waati min ko sisan sabula an b'a fɔ ye k'a fɔ débat in yan'an ka don a kɔnɔ an b'a fɔ an y'a dabɔ fɛn min kama bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ a la anw bɛ yɔrɔ min na bi parti politique anw na anw tɛ maa ka parti la mais anw bɛ maa ɲumanw ka parti la anw bɛ maa ɲuman ko de la jamana in kɔnɔ n y'a fɔ wa n bɛ segin a kan k'a fɔ jamana in ye an bɛɛ ta ye wa an bɛɛ kan k'an cɛsiri jamana in bɛ se ka ɲɛ cogo min na mais jamana ɲɛcogo t'a la commune ɲɛcogo t'a la tant que ni marabaa ɲuman o ma sɔrɔ ka bila a kunna donc o kama an y'a ɲini k'a fɔ candidat minnu bɛ finali la olu kan ka taa commune 4 représenter assemblée nationale la 2020 kɔnɔna na n'u ka na u ka na ɲɛfɔli kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye anw bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ u bɛ ka députéya ɲini kun jumɛn na n'u ye députéya sɔrɔ u bɛna mun kɛ anw ye u bɛ se ka mun kɛ anw ye a dɔnniya jumɛn b'u la a faamu jumɛn b'u la n'u ka na u ka ɲɛfɔ ne ni aw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn min bɛ se ka kɛ anw ka représentant ye assemblée kɔnɔ 2020 in kɔnɔna na sabula waatiw tɛmɛna anw caman kumana an bɛ ko k'a fɔ député min b'an kunna k'o ti ka jama sago kɛ député min b'an kunna o ti ka baara kɛ député min b'an kunna o nɔ ma ye pour que o ɲɔgɔn kana kɛ bilen an fana y'a ŋaniya k'an cɛsiri ka wuli k'an jɔ n ko commune 4 kɔnɔ an tɛ se ka yɛlɛma Mali fan bɛɛ mais commune 4 t'a ɲina an bɛ yɛlɛma don a baara la commune 4 kɔnɔ ɲina député min bɛ sɔrɔ commune 4 kɔnɔ ɲina an bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a ta a tɛ kɛ fili bolo ma bilen a tɛ kɛ erreur ye wa a tɛ kɛ hasard fana ye donc n'a dɔnna bi kɔfɛ bɛɛ lajɛlen n'a dɔn k'a fɔ commune 4 maa min kan ka kɛ commune 4 député maa min man ka tɛ ka kɛ commune 4 député ne tɛ o piripiri latigɛ dɛ mais aw yɛrɛ de bɛ na o piripiri latigɛ baro in kɔnɔna na walasa ka se ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw sɔnlen bɛ radio so minnu na commune 4 radio so donc radio so Taptal FM o b'a la donc fɛn min ye Zoom Africa o b'a la radio Zara ka taa se fɛn min ye Maliba FM FR3 donc u bɛɛ lajɛlen sɔnlen bɛ radio Taptal FM na nin waati la a bɛ se ka kunnafoniya sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kan Musa Mara ale ye kɛnɛ sɔrɔ Ibrahima Dambele Awa Sako anw de bɛ yan ka se ka ɲininkaliw kɛ fɛn min ye Musa Mara la donc yanni Amadi a m'an jaabi a m'a fɔ an ye k'a bɛ na a m'a fɔ an ye k'a tɛ na mais an ye kibaruya min sɔrɔ ka bɔ a ka mɔgɔw yɔrɔ o ko Amadi tɛ na u ye mun fɔ a ka kan lamɛnbaaw n k'a bɛɛ fɔ ye yanni an ka don débat kɔnɔ n y'o de fɔ n tɛ maa si kelen ka parti la n bɛ segin a kan mais anw ye kunnafonidilaw ye an fana ye layiru ta k'a fɔ kunnafoni jɛlen an b'a ta k'a di jamanadenw ma ka tila ka jamanadenw bɔ fili la minnu bɛ fili la k'u bɔ fili la
bunya kono karama kono ladiriya kono na ngo débat contradictoire te ibika député ni kumi iye minke ba fera minke na ikana fo be ka me donc débat kun ke femi o tueni donc Musamara amba fu ka fo ale yan jabi kere na nere me lettre no bo wati mina kun sigalo no mamina ko mi me son kan jabi o tueni Musamara de ka daka ni ma babe jamana in kono commune 4 kono amisi ka fo ni ya compter saba Musamara ya doyi donc aka mabaya kama yerbuya te mais mabaya kama ne kun sirani do ngo ale de bina to ale tina songa na débat ina mais anana contraire de donc amadi ale man jabi aya wele amanga belta ay misay chama aman jabi lettre chirama aman jabi donc aka mo bora ka kuma donc ko débat mindu ko Musamara ka mawde débat in labe ni vidéo ke ka ira bela Musamara a impliqué le débat ina ni de près ni de loin on yɛrɛ de y'a ŋaniya ta k'a labɛn ka arajoso bɛɛ wele k'a fɔ an b'a fɛ a baara ka kɛ tan u ko Musamara ka maaw don n y'a fɔ ye Musamara ka maaw tɛ n ko ne de don u kɔfɛ u ko Arazibaji don ayi Arazibaji tɛ di kalama Arazibaji bɔra kalama cogo min na ale de b'o dɔn n'o tɛ Madala ni Arazibaji bɛ ne yɛrɛ yelen dɔn Arazibaji be video kɛ fɛn in ka waati min na n'a bi lettre b'a bolo a bɛ ka kalan cogo min fɛn min dilanni ɲɛna ani fɛn min ma dilan ɲɛna olu kalan cogo tɛ kelen ye a ye segin video in kan a k'a lajɛ fɛn dɔ bɛ yen a yɛrɛ bɛ k'a ɲini video fɛn kɔnɔna na arajoso dɔ tɔgɔ yɛrɛ bɛ yen ale yɛrɛ tun ma deli ka a famana k'olu yɛrɛ tɔgɔ mɛn donc an bɛɛ lajɛlen y'a ye donc Arazibaji a tɛ nin ko kunna wa a ma foyi kɛ nin ko la c'est vrai ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ Musamara dɛmɛ o y'a ka hakilina ye wa a ye min ye Musamara la ale de b'o dɔn ale bɛ ka dɛmɛ ka da o kan mais aw de ko an bɛ candidat wele u ka na an ka débat kɛ an ka kuma jamanadenw ye ka jamanadenw bɔ fili la ka jamanadenw ladɔnniya donc an b'o sira kan o de kama anw ka baara bɛɛ bɛnnen don jamana ɲɛtaga ma anw ka baara bɛɛ bɛnnen don commune ka yiriwali ma yaasa anw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɛn cogo min na o la Musamara ale kɔni ye kɛnɛ sɔrɔ nin waati la technicien i bɛ Musamara bisimila an ka don n'a ye sisan. Sigatin na ka sigi kana kuma su kɔnɔ waati la ka tila ka aw bɛɛ lajɛlen fo minnu ɲɛ b'a na fɛn min ye bɔlɔlɔw sanfɛ aw bɛɛ lajɛlen bɛ fo minnu tulo b'a na fɛn min ye radio communicateur radio bɛɛ lajɛlen sanfɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya les Maliens du diaspora caman ye an wele k'a fɔ baara min don baara ɲuman ye nin ye u bɛɛ lajɛlen tulo b'a na nin waati la u bɛɛ lajɛlen suɲɛlen b'a na fɛn min ye bɔlɔlɔw sanfɛ nin waati la Musamara i ni ɲankuma. Danbɛlɛ an bɛ i fo an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo minnu bɛ Tabital lamɛn minnu bɛ Maliba lamɛn la minnu bɛ Fer3 lamɛn minnu bɛ Zoom Africa lamɛn minnu bɛ Zara lamɛn an bɛ a f'u ye n ko u bɛɛ ni ce u bɛɛ ni ɲantuma u bɛɛ ni fasoden ɲumanya k'a ɲini ka kibaruya dɔn candidatw kan anw ka faamuyali la o ye démocratie lahala ye parce que candidat yɛrɛ ka sugandili ni ma fili a kan ka base hakilina a ka laɲini a tɛmɛna sira minnu fɛ a bɛ fɛ ka taa sira minnu fɛ candidat kan ka sugandi ni o de ɔ kana arajoso la k'i ka hakilina fɔ mɔgɔ caman k'a lamɛn o kan ka kɛ candidat yɛrɛ bɛɛ bolo wajibi ye o de la aw kɛlen ka nin débat in bila sen kan ni ne ye lettre in sɔrɔ n ma a bila daga girinda la n y'a fɔ aw ye baasi t'a la ne yɛrɛ ka mɔgɔ caman sɔrɔla minnu y'a fɔ n ɲɛna ko ayi ko président e ye maaba de kana taa i yɛrɛ di dɔgɔyama ma kana taa i yɛrɛ di nɛnini ma i kana taa n y'a fɔ u bɛɛ kelen kelen ko ayi n ko nin ko in tɛ maabaya ko ye koyi nin ko in ye min ye yɛlɛma lisi kan ne Musa Mara ni Hassan Sidibe UDD ni PSDA lisi kan Amadi Sangare ani Fofana an bɛɛ ye commune 4 denw de an bɛɛ bɛna taa an jɔ commune 4 denw ɲɛkɔrɔ komi
commune 4 de munun buka nyemaya nyini premier ministre fini wo ministre fini wo maire fini wo ambo be de bla katanjo ni commune 4 denya yi ani faso denya yi kanga akilna o nyefo mko kan sugandi ngono ye tien na fora kanga tan sigi kene kan kanga akilna o nyefo ka anga akilna o fale nyogona mko ka do miye one manga se kan nyera ko yawo machuko shi o ne refene tuma be depuis ninte nya 7 livres kono nya 7 journaux kono nya fo télé ou ne radio la ngoni candidat flabe nyemaya nyina akra président nyemaya akra maire nyemaya akra député nyemaya akra région nyemaya akra cercle nyemaya anga do jamana sariya kono ka wajibiya ukan uka débat ke yani élection tia on est au seben ko fo parce que dien jamana baw be kono obaye o de wajibiya le no candidat ukan do rete débat kelenge o te flake o te sabake do be débat tan yona ke yani vote tia pour que jamana kono de unku aklinata do commune kono de unku aklinata do on ne mimbo fo ne te se ka fo ngombe mbande bama ko nga bon nga jama ka ca mogo benko a bise ka ke metan yere di dogoya mama ngo ay ngo ambe commune kono den nga tan sigi kenen kan nga aklinata di ne be amadi don me amadi fa don madala ni ne na le sigira kene kele nga nabna ka ke nenni ngo madola ne bale bonya chugam na ne ale bene bonya chugam na madala antu wanya miye ka koro ngo madala no bise ka ke ngo al no kera an kɔni an bɛ baara kɛ ni hakilina min ye o ye ni maa min ye an neni an b'o tigi yira ala la wa commune kɔnɔdenw fana b'o tigi yira ala la o tɛ se ka kɛ lajabali ye anw ma cogoya si ne yɛrɛ kɛnɛ caman kan mɔgɔw nana kɛnɛw kan ka na n neni ka na n fa neni ka na n ba neni n ko n b'olu jaabi o donc n bɛ taa n sigi kɛnɛ in kan n bɛ taa n ka hakilinata di k'a fɔ bamanankan jɛlen na mɔgɔw k'a faamu n tɛ mɔgɔ neni n tɛ mɔgɔ woyo mɔgɔ caman sɔrɔla k'o fɔ ne ko n ko ayi n ko n bɛna o de ye n ye kɛnɛ in kan nka an b'a amadi ye kɛnɛ in kan an b'a fɔ n ko o ma anw nisɔndiya o ma ɲi anw ka démocratie ma an ka commune kɔnɔ o ma ɲi démocratie ma Mali kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'a kɔni bɛ politique de la wa donjan politique un coup dɔrɔn politique tɛ k'i sen bɔ a la donjan politique a ka nin fara a ka baaraw kan a bɛ ɲɛmaya o ɲɛmaya ɲini a ka t'i sigi ani maa minnu bɛ a sinaya la u k'u hakilinaw falen k'u ka ɲɛmaya u hakilinaw ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamu an bɛ o conseil di a ma sini ma sinikɛnɛ ma maintenant ale nana o ale ma na fɛnɛ o an kɔni bɛna ka na an ka hakilinataw di mɔgɔw k'a ɲini k'u faamu mɔgɔw ka sugandili kɛ ni hakilinata ye komi n y'a fɔ cogoya min na an bɛ aw fo aw ka bisimilali la halisa Ala k'an ka commune dɛmɛ. Siga tɛ na lamɛnbaaw ne hakili la aw bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ nin na Musa Mara ale bɔra ka min fɔ sisan tan don ale kelen o t'a jɛ an tun b'a jigiya Amadi Sankare a fana ka ye kɛnɛ kan sabula o bɛɛ bɛ commune ka ɲɛtaa de fɔ o bɛ Mali démocratie ka ɲɛtaa fɔ wa o ka ɲi anw yɛrɛ fana ma mais Amadi a ma ye kɛnɛ kan Musa Mara o bɛ kɛnɛ kan o bɛ anw bɔ wa anw bɛ na anw wasa don fɛn min ye Musa Mara la hakilila min b'a la ni a bɛ ka députéya ɲini ale ka se ka hakilila di anw ma Musa Mara ɲininkali fɔlɔ foli belebeleba talen kɔfɛ ka di i yɛrɛ ma sabula ni maa wele n'a y'i jaabi a y'i bonya maa min ma i jaabi o m'i bonya Musa Mara i y'an bonya Ala k'a to an fana kɔnɔ o kɔfɛ Musa Mara an y'i wele ka na i b'i ka mɔgɔ fɛn min ye commune 4 députéya nɔfɛ Mara députéya tɛ ɲini ten fo a ka sɔrɔ fɛn dɔ b'i la walima fo a ka sɔrɔ i ye fɛn dɔ kɛ min yira min b'a to maaw bi da i la Musa Mara e bɛ commune 4 la yan Musa Mara e ye mun kɛ commune 4 ye e ye mun kɛ commune 4 kɔnɔ e ye mun kɛ commune 4 ka denw ye n'o bɛ se ka to bi commune 4 bɛɛ bɛ se ka jɛ ka danaya da Musa Mara kan ko an k'a ta an k'a bila wasabulon Danbɛlɛ an b'i fo la k'i waleɲuman dɔn ne bɛ deli k'a fɔ n ko maa o maa bɛ commune nin kɔnɔ ni nin ɲininkali kɛra maa kelen kelen bɛɛ kan ka se ka fɛn dɔ fɔ Mara ye min kɛ ka da mun kan ne bɛ commune nin kɔnɔ baara la a ka ca ni san 20 ne yɛrɛ si ye san 45 ye n y'a daminɛ joona wa n y'a daminɛ joona fɛnɛ n ye garijɛgɛ sɔrɔ ka baara daminɛ joona n ye garijɛgɛ sɔrɔ fɛnɛ ka baara sɔrɔ baara min b'a to n bɛ se ka n yɛrɛ ani n yɛrɛbakun ani n ka du ta fo ka se ka dɛmɛ kɛ kɛrɛfɛla la n y'o sɔrɔ joona
o sera ka ne bila sira kan n'o ye dɛmɛ sira ye commune kɔnɔ fɛn min kɛra san 20 kɔnɔna la a ka ca Ala fɛ maa tɛ se ka sɔrɔ commune kɔnɔ maa min ma o fɛn dɔw ye i ma kunkan ko mɛn a filanan ye min ye n ye garijɛgɛ sɔrɔ commune nin kɔnɔ ka mairia kɛ siɲɛ 2 yɛrɛ 2009 ka na se 2010 ma ani 2011 ka na se 2013 o sira ninnu fɛ n tɛmɛna baara dɔw kan baara minnu mɔgɔw ɲɛ bɛ olu fana caman na commune kɔnɔ n bɔra mairie la n ye ministère kɛ n ye premier ministère kɛ olu fana kɔnɔna la n ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ fɛɛrɛ minnu nafa sera an ka commune ma donc o de la n bɛna o dɔw de walanwalan dɔɔni a bɛɛ tɛ se ka fɔ n bɛna misali kelen dɔrɔn d'i ma nin gafe min filɛ nin gafe in ne ye nin dilan san 2007 ne tun bɛ députéya ɲini an ka commune nin kɔnɔ o députéya ɲinini a kɛra a tuma la ni président Ibrahim Boubacar Keïta de tun bɛ ɲɔgɔn na parce que ale kɛra an ka commune député ne ye nin gafe in dilan i b'a dɔn 2007 ni bi ka jan ɲɔgɔn na dɛ ɔ nin gafe in kɔnɔ n'i y'a a page 5nan ta i b'a ye n y'a sɛbɛn les réalisations de Moussa Mara en chiffres dans la commune 4 o kɔnɔna na d'abord 2007 o y'a sɔrɔ ne ma ɲɛmaya foyi kɛ commune kɔnɔ puisque n kɛra maire ye 2009 n ye baara minnu kɛ k'a daminɛ n ka commune baara daminɛ la 99 2000 ka na se fo 2007 ma n y'o baara kurubaw caman de fara ɲɔgɔn kan ka olu ɲɛfɔ commune 4 maaw k'a dɔn ne ma bɔ commune kalama kunu ni kunasini 2007 élection ɲɛkɔrɔla la n ye san caman kɛ baara la commune kɔnɔ ka sɔrɔ n ma n bolo bɔ ɲɛmaya nɔfɛ o kɛra nin y'o san 13 ye mais n bɛna kuma daminɛ ni min ye fɔlɔ ne ye baara minnu kɛ n kelen na ka sɔrɔ n ma ɲɛmaya kɛ n y'a baara wari bɔ min parce que an bɛ fɛn o fɛn na karisa ye nin kɛ karisa ye nin kɛ a ye wari bɔ min tuma dɔw la o ɲininkali fɛnɛ ka ɲi ne ye a baara bɛɛ wari bɔ n yɛrɛ de kun k'a tigɛ ka bɔ n ka sara la kalo sara la kalo o kalo k'a don commune na k'a don commune kɔnɔdenw na o kɔrɔ ye min ye n ma bali ka marché dɔ sɔrɔ n bɛ marché min fan dɔ ta k'o don fɛn dɔ la o de la ne ka baaraw ye min ye a kɛra dɔɔni san 20 dɔɔni tɛ tɔ to foyi la ne ka baara tɛ ka bali ka baara dɔ kɛ ani ka bali ka tunu maa minnu ka kow jɛlen tɛ maa minnu tɛ sira jɛlen kan olu de ta bɛ se ka k'o ye ne ta ye kalo o kalo an bɛ dɔ kɛ kalo o kalo an bɛ dɔ kɛ élection don élection tɛ samiya don tilema don kalo o kalo an bɛ dɔ kɛ san o san an bɛ dɔ kɛ fo tuma min wa halisa n b'o sira kelen kan donc n ka wari sɔrɔla ten a bɛ bɔ n yɛrɛ ka sara de la kalo la parce que ne bɛ sara de ta kalo la cabinet d'expertise comptable la o wari min bɛ bɔ sara la kalo la n y'o de don commune kɔnɔ dɔɔni k'a daminɛ 2000 ka na se 2007 ma ni n y'a jateminɛ ne ye wari min don commune 4 kɔnɔ maaw la a bɛ bɛn $252 ani 52 252 millions de francs CFA mais à 252 millions a bɛɛ ma kɛ élection ɲɛkɔrɔ la dɔrɔn ka bɔ ni 100 millions dɔrɔn k'a funfun mɔgɔw kan ayi san 7 kalo 80 tile ba damadɔ don o don dɔɔni an ye baara kɛ ten o ka ɲɛfɔ mɔgɔw k'o faamu wa ne bolo o de ye baara kɛcogo ye parce que n'i y'a makɔnɔ élection ɲɛkɔrɔla la ka girin basa ka bɔ ka fɛn dɔ kɛ dɔrɔn élection banna dɔrɔn i ye daw sɔgɔ i tununa ayi e ni maaw ko tɛ e ni i yɛrɛ ko don mais i b'a kɛ don o don élection don élection tɛ i b'a kɛ san nana o san mana i b'a kɛ an bolo o de ye hɔrɔnya ye o de ye mɔgɔw fɛli dɛmɛni ye o de ye commune fɛli dɛmɛni ye k'o ɲɛfɔ mɔgɔw k'o faamu maintenant o baara in an ka gafe in kɔnɔ n bɛ ka min fɔ dɔrɔn k'a daminɛ n ka baara daminɛ la ka se 2007 ma an y'a lajɛ furakɛli sira kan kalanni sira kan farikolo ɲɛnajɛ sira kan artisiw dɛmɛni sira kan
kanani ji ka di mɔgɔw ma sira kan sira dilanw ni pont dilanw sira kan ka maaw dɛmɛ u ka se ka baara sɔrɔ o sira kan ka maaw dɛmɛ u ka s'u yɛrɛ kɔrɔ o sira kan kana se fo dɛsɛbaatɔw dɛmɛni sira kan nin bɛɛ dɔɔnin kɛra nin bɛɛ la k'a daminɛ 2000 ka taa se 2007 mais a ma jɔ o la dɛ n bɛ nin fɔ misali la mɔgɔw k'a faamu anw ma bi ma kɔnɔ ka baara daminɛ depuis san 20 an bɛ nin de la dɔɔnin misali dɔ ye mun ye furakɛli sira kan Sɛbɛnninkɔrɔ centre de santé communautaire anw taara ni fura caman ye Sɛbɛnninkɔrɔ centre de santé communautaire la 2002 miliyɔn 5 ɲɔgɔnna an y'o kɛ o ye misali dɔrɔn ye o kɔfɛ an ye dɛmɛ wɛrɛw kɛ centre de santé communautaire la hali salon na sini anw taara ni fɛn dɔw ye centre de santé communautaire la a bɔra télé la mɔgɔw y'a ye mais nin ye misali ye furakɛli sira kan Jikɔrɔni ani Lafiyabugu Asako ka o fɛnɛ kana ni fura ye ani ka dɛmɛ kɛ o furakɛliso la an ye dɔ k'o la à peu près 100 ɲɔgɔnna o donn'o la nin bɛɛ kɛra a ka ca ni san 15 san 10 ni kɔ ye kalan sira kan lycée minnu bɛ commune kɔnɔ écoleso minnu bɛ commune kɔnɔ ka olu dɛmɛ cours de vacances ka olu dɛmɛ u ka cahiers ni livres sɔrɔ à peu près anw ye miliyɔn 15 ɲɔgɔnna don o la Taliko, Lafiyabugu ani Amdalaye k'a daminɛ 2000 ka taa 2007 nin bɛɛ ye 2007 o misaliw ye pour que mɔgɔw k'a dɔn a ma daminɛ kunu ni kunna sini depuis san 20 an bɛ nin sira kelen kan ni ye artistes ni farikolo ɲɛnajɛw dɛmɛni lajɛ n bɛna misali kelen di o ye ka tournoi ballontan tournoi organiser commune kɔnɔ Sɛbɛnninkɔrɔ b'a la Kalabanbugu b'a la Jikɔrɔni b'a la Amdalaye b'a la Lafiyabugu b'a la Taliko b'a la miliyɔn 5 ani 100 an y'o de dépenser 2000 ani 2007 cɛmancɛ la basket tournoi musow ka ballontan tournoi ka équipement di an ka ballontan club ani basket club ma denmisɛnw ni maakɔrɔbaw ka taa se ka terrain yɛrɛ dilan pour que mɔgɔw ka se ka ballon tan terrain kan nɔgɔya la miliyɔn 15 ɲɔgɔnna o donn'o o baara la o ye misali ye farikolo ɲɛnajɛ ani artistes dɛmɛni semaine culturelle ka organiser jeunes ye à peu près 60 o donn'o la nin tuma ninnu na ni nana joona ka ji ani lakana ani yɔrɔw jɛyali ka fɛɛrɛ tigɛ o la o ye forage min sigira Lasa Lafiyabugu Jikɔrɔni Sɛbɛnninkɔrɔ à peu près miliyɔn 17 o ɲɔgɔnna donn'o la nin tuma ninnu kɔnɔna la nin bɛɛ y'a sɔrɔ ne ma hali a ɲini k'a fɔ n ko n bɛ ɲɛmaya ɲini kuma tɛ k'a fɔ k'an bɛ ɲɛmaya kɛ o kɛra o tuma ninnu na min ye ka maaw dɛmɛ u ka s'u yɛrɛ kɔrɔ ka maaw dɛmɛ u ka baara sɔrɔ ka maaw dɛmɛ u ka s'u yɛrɛ kɔrɔ an ka jagokɛla minnu bɛ Kalaban ne ye olu dɛmɛ san o san n bɛ u garanti à peu près u bɛ miliyɔn 5 sɔrɔ u bɛ baara kɛ k'a rembourser n b'u garanti hali bi ne bɛ o garanti sira kan a daminɛna depuis 2002 san o san n'u y'a sara dɔrɔn u bɛ na ne b'u garanti ɲɛsigiso de bɛ juru don u la san o san fo ka taa se bi ma wa an bɛ continuer la o sira kan o kɛra sababu ye olu caman y'o de dɛmɛ kafe feerelaw à peu près miliyɔn 1 ani 100 ani 20 o kɛra ka kafe feerelaw dɛmɛ commune bɛɛ kɔnɔ commune 4 kɔnɔ nin san ninnu na denmisɛnninw ka denmisɛnninw ka projet financer à peu près miliyɔn 6 ani tila o donna denmisɛnw ka projet financer la musow ka projet ka financer ka safinɛ dilanyɔrɔ sɔrɔ Jikɔrɔni miliyɔn 2 musow ka safinɛ dilanyɔrɔ sɔrɔ Taliko 100 musow ka safinɛ dilanyɔrɔ sɔrɔ Lasa 30 musow ka safinɛ dilanyɔrɔ sɔrɔ Amdalaye ACI kɔnɔ 90 olu ye misaliw ye mɔgɔw dɛmɛni sira kan commerçant détaillant minnu b'an ka commune kɔnɔ fo ka taa se bi ma ne ye commerçant détaillant ka centre de gestion directeur ye a daminɛna 2005 ka na se bi ma hali ɲina yɛrɛ seulement 2020 o commerçant détaillant ninnu maa 30 ɲɔgɔnna ye miliyɔn 2 sɔrɔ financement na u ka se ka baara kɛ o kɛra sababu ye ka emploi min créer commune kɔnɔ o kɛra sababu ye maa minnu ka s'u yɛrɛ kɔrɔ commune kɔnɔ e yɛrɛ ka a ɲini i ka o faamu dɔɔni min ye dɛsɛbaatɔw dɛmɛni ye a bɛ fɔ solidarité ani action humanitaire muso cɛsabagatɔw
muso minnu n'u u kelen b'u ka du kɔrɔ Lassa Amdalaye Taliko Sibiribugu Sebenikɔrɔ Jikɔrɔ ni Kalabanbugu Lafiyabugu à peu près 700,000 ani 100,000 ani 60,000 o donn'olu la 2000 ani 2007 ni ɲɔgɔn cɛ ne sababu la n y'a fɔ tuguni o y'a sɔrɔ ma ɲɛmaya ɲini ma surunya ɲɛmaya ɲini na mɔgɔ kelen kelenw dɛmɛni commune 4 quartier bɛɛ kɔnɔ 5,000,000 ani 180,000 o donn'olu dɛmɛni sira kan minnu ye orphelins ye yatimɛw olu ka dɛmɛ u ka école ko u ka furakɛli ko 4,000,000 ani 60,000 o donn'o la n bɛ ka segin a kan nin bɛɛ ye ka daminɛ 2000 ka na se 2007 ma ninnu ye misali ye nin document in danbɛlɛ n bɛ nin to aw bolo yan nin document in anw ye nin carin commune 4 kɔnɔ tuma min na an ni bɛ ka tɛmɛ ɲɔgɔn na 2007 2007 tɛ bi yɛrɛ ko n bɛ segin a kan tuguni mɔgɔw k'a fɔ ne ye n kelen na nin ye misali dɔw ye n kelen na n continuera ka baara kɛ mais n ye maire kɛ 2009 o fana kɔnɔna la an ye document dɔ dilan parce que fana kɔni a seere bɛ ba kɔfɛ o tɛ tiɲɛ ye wa i ka document dilan papier la k'a to mɔgɔw k'a ye u ka se ka taa vérifier o de ɲɔgɔn tɛ k'an to maire la ni n kɔni donn'o la n ko n b'o ɲɛfɔ an bɛ se ka si yan mais n b'a bakuruba damadɔ fɔ fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye Sebenikɔrɔ cimetière k'a lakori 75,000 bɛɛ ɲɛ b'o la filanan ye min ye ka balontan yɔrɔw ani farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔw k'olu ladilan quartier 4 ɲɔgɔnna kɔnɔ 20,000 donn'o la Luxembourg Amdalaye dépôt de transit 25,000 foyer des jeunes Lafiyabugu 48,000 Jikɔrɔ ni Jiboli sira 40,000 Lafiyabugu cimetière ɲɛkɔrɔla k'a sira dilan ɲamanbɔnyɔrɔ bɛ yɔrɔ min na 20,6 ka Jiboli sira kɛ Lafiyabugu jisuruntu fan fɛ Bugudani 31,000 Kalabanbugu maternité 35,000 ACI 2000 kɔnɔna k'a ɲɛnabɔ k'a bila sen kan lampadaire ko ani Jiboli sira ko ka ACI dɛmɛ ka baara la 1,240,000 olu ye misali ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mais commune 4 yɛrɛ la anw ye baara min kɛ ni ne bɛ se k'a fɔ n ko a diyara an ye kosɛbɛ o ye dugukolo ko ye anw kɛra sababu ye fantan 440 ani 40 mɔgɔ minnu tun ka dugukolo minɛnnu na ka di faamaw ma k'a a segin ka dugukolo minɛ faama la ka segin fantan ma faamaw caman taara n'a ye tribunal la ne yɛrɛ taara fo Kaɲɛ na o ko la mais ɲɛma ni e ma don faamaw ni fantanw ni ɲɔgɔn cɛ e tɛ ɲɛma ye jamana in kɔnɔ anw pɛrɛlen don hali an ka datugu o kama wa hali sini n'an kan ka segin a kan an bɛ segin a kan an kɛra sababu ye k'o kɛ fantan 8,000 ni dɔɔni dugukolo tɛ minnu bolo commune kɔnɔ bi bi in na commune 4 mairie bɛ k'o baara kɛ anw y'a baara daminɛ Kati kɔnɔna la hectare 300 ni dɔɔni bilala pour que k'o fantan 8,000 ni dɔɔni olu ka dugukolo sɔrɔ o yɔrɔ la fantanw ni dɛsɛbaatɔ minnu bɛ commune kɔnɔ n'o banana maa min tɛ dayirimɛ sɔrɔ a tɛ se ka dumuni sɔrɔ k'o dun n'o banana o tigi bɛ furakɛ cogoya di jamana sariya kɔnɔ mairie bɛ papier dɔ de dilan a bɛ fɔ ko certificat d'indigence ni karisa banana i b'a d'a ma a bɛ taa hôpital la ale bɛ taa furakɛ fu ale tɛ fɛn sara mais mairie b'a sara a place la est ce que commune 4 mɔgɔw b'a dɔn commune 4 mairie depuis tuma min na ne bɛ mairie la fo bi anw bɛ certificat d'indigence min di commune 4 fantanw ma Bamako commune 5 tɔw mana fara ɲɔgɔn kan u t'a kɛ a ye nin lamɛn dɛ commune 1 commune 2 commune 3 commune 5 ni commune 6 olu bɛ certificat d'indigence min di u ka fantanw ma commune 4 kelen ta ka ca n'a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o kɔrɔ de anw ye ɲɛmaaya kɛ ni fantanw ni dɛsɛbaatɔw hakilina de wa jamana in kɔnɔ ɲɛma o ɲɛma b'o sira kan i bɛ gɛlɛya sɔrɔ an ka gɛlɛya ninnu caman y'o de ye o parce que sanfɛmɔgɔ ninnu tɛ fɛ maa min bɛ fantanw dɛmɛ ka fantanw lakana o tɛ fɛ o tigi ka san sɔrɔ sanfɛmɔgɔw caman b'o yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ anw y'o baara bila sen kan commune 4 la o baara n'a ɲɔgɔnna caman denmisɛnw ka baara ko commune 4 kelen dɔrɔn de Mali histoire kɔnɔ a ye emploi créé ka di denmisɛnw ma denmisɛn minnu u ma diplôme sɔrɔ parce que mɔgɔw b'a fɔ jeune diplômé o ye tiɲɛ ye mais jeune non diplômé ka ca ni ba na si ni jeune diplômé n'i ye denmisɛn kɛ 10 ye kelen de ye diplôme sɔrɔ 9 ma diplôme sɔrɔ
aux jeunes non diplômés 2010 olu kɛmɛ an y'olu bila ka artisanat bololabaara dege a kɛmɛ ye baara sɔrɔ menuiserie maçonnerie mécanique ani électricité san min dar'o kan 2011 kɛmɛ ni 50 ye baara sɔrɔ san min dar'o kan 2012 kɛmɛ 2 ye baara sɔrɔ o tɛ kɛmɛ 3 ni 50 ye ni Mali commune bɛɛ tun ye emploi créé 350 emplois créés jeunes ye je crois que ça ne b'a sɔrɔ caman bɔra denmisɛnw ka baara ko la ka ne to mairie la n tɛmɛna nin sira ninnu fɛ caman bɛ yen an tɛna don o bɛɛ la k'o walaki sinon temps bɛ taa k'an to ministériel la n ye mun kɛ ni commune 4 y'a nafa sɔrɔ ne tun ye ministre urbanisme de la ville de État ye million 800 bila sen kan million 800 ka tila Bamako commune ni ɲɔgɔn cɛ ka baara kɛ commune kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔfɛ quartier min bɛ se ka to maaw bɛ hɛrɛ sɔrɔ o kɔfɛ quartier kɔnɔ an ka commune 4 kɔnɔ a baara kɛra Lasa de a kɛra sababu ye ka Lasa dɔgɔtɔrɔso ka o lamini ani k'a équiper a kɛra sababu ye ka forage 5 jɔ Lasa bi bi na ni maaw ma taara Lasa i b'a ye jiko bi ani jiko kunna sini u tun tɛ kelen ye o kɛra ka ne to ministériya kɔnɔna la k'an to ministériya kɔnɔna la an ye mun fɛnɛ kɛ an ka kɛnɛ fɛrɛlen fɛn fɛn bɛ Bamako commune kɔnɔ n'a dabɔlen don farikolo ɲɛnajɛ sugu kaburudon maaw bɛ jɛ yɔrɔ minnu na k'o kɛnɛ fɛrɛlen bɛɛ lakana parce que kɛnɛ fɛrɛlen bɛɛ bɛ ka feere bi o kɛnɛ fɛrɛlen tun bɛ Bamako kɔnɔna la tuma ne ye ministériya ye kɛnɛ fɛrɛlen 2000 ani 600 ne ka ministériya kɔnɔ an y'a bɛɛ lakana a kɛnɛ fɛrɛlen ninnu na à peu près 100 ani 70 bɛ commune 4 kɔnɔ an y'a lakana ni ne don ministériya la peut-être san b'a sɔrɔ u y'o bɛɛ feere mɔgɔw y'o kɛ duw ye donc ministériya kɔnɔna fɛnɛ an ye dɔ kɛ dɔ min sen bɛ commune kɔnɔ premier ministériya fɛnɛ an ye dɔ kɛ dɔ min sen bɛ commune kɔnɔ n'i y'a lajɛ place 4 ka bɔ place 4 na ka taa Jisuruntu la Lafiyabugu goudron min dara yen n'a bɛ fɔ bi ko mara ka goudron o goudron in dilanna ka ne to premier ministériya kɔnɔ miliyari 3 ani miliyɔn 100 o ye commune y'o nafa sɔrɔ ka to premier ministériya kɔnɔ donc k'a ɲɛfɔ dɔrɔn anw ka baara an kelen na an ye dɔ kɛ wa an kelen na an bɛ continuer ka dɔ kɛ an ye ɲɛmaaya o ɲɛmaaya kɛ an ye dɔ kɛ maa o maa bɛ commune nin kɔnɔ cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba bɛɛ ye nin dɔɔnin mɛn mɔgɔw k'a dɔn yɔrɔ komi n y'a fɔ cogoya min na ka giribasa ka bɔ ka baara kɛ o ka ɲi mais ka continuer ka baara kɛ san 10 ou bien san 20 ne ka faamuyali la o de ɲɔgɔn tɛ donc an b'a ɲini politique ɲɛmaaw bɛɛ fɛ bɛɛ k'a lajɛ ka nin kɛ misali ye bani wa commune ka cɛ ni muso ni denmisɛn ni maakɔrɔba an ka politique mɔgɔw lajɛ est ce que karisa bɔra bi de ka ko kɛ est ce que sini ma sinikɛnɛ ma karisa bɛna taa sira fɛ wa ou est ce que karisa b'a la depuis san yirika min b'a la depuis san yirika ani min poyira ka fɛn dɔ kɛ u tɛ se ka kɛ kelen ye surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka wariw bɔra yɔrɔ min na anw bɛ se k'o fɔ papiyew b'o la olu publiera diɲɛ fan bɛɛ maa kelen min Mali politique mɔgɔw la ni a y'a ka patrimoine déclaré ka sɔrɔ sariya ma kɔn ne de tɛ wa mairie la n y'a kɛ fɛn min bɛ n bolo diɲɛ kɔnɔ n y'a kɛ ni maa dalen tɛ la i t'o kɛ o wa n y'a fɔ n ko député fɛn na n'an ye ɲɛmaaya sɔrɔ inchallah an b'a bɔ ka walankata anw ma deli ka dɔrɔmɛ kelen ta Mali kɛsu la n'anw ma maliyɛnw dɛmɛ anw ma fɛn ta Mali kun an y'a bɛɛ bɔ an ka sarani de la sarani man ca dɛ nka sarani dɔɔni san 10 san 20 a nɔ bɛ bonya ji fitininw de bɛ kɛ ba ye donc ka o yɔrɔ ɲɛfɔ o ka faamuya nin ye anw tɛmɛsiraw ye nin ye anw ye min ni min kɛ commune kɔnɔ wa an bɛ continuer k'a kɛ commune kɔnɔ an bɛ politique la an tɛ politique la an bɛ continuer k'a kɛ politique kɔnɔ fo don min na commune 4 kɔnɔ fo don min na Ala y'an ka kalifa minɛ ni Ala sɔnna o de tun ye réponse ye ka taa i ka question de kan. Sigatin na hali sisan an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma maa min ma tulo banna i mana kɛ diɲɛ fan o fan ni waati la Mali kɔ kan Mali kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔ commune 4 kɔnɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn message kɔni n'u bɛ ka suru mana bɛɛ lajɛlen ko k'u ka foli f'i ye wa bɛɛ lajɛlen ko k'u ka bonya b'i ye caman fana bɛ k'a fɔ k'u b'a dɔn k'a fɔ k'Amadi tina an t'o dɔn dɛ n'an tun b'o dɔn a dɔ la an tun tɛ se bi ma n'Ala sɔnna ma Amadi an ka bonya b'a yɔrɔ an ka bonya bɛ Musa Mara o yɔrɔ ale min nana jaabi a fana y'an bonya a ka kan an fana ka bonya lase a ma commune 4 kɔnɔ yan radio fɛn fɛn sɔrɔlen b'an na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ ɲɛmaaw fo nin waati la minnu sɔnna ka dɛmɛ don fɛn min ye nin baara la commune ka ɲɛtaa kama commune bɛ se ka yiriwa cogo min commune bɛ se ka dɔn u kan ka se ka maa min ta cogo min na Musa Mara ale b'an bolo sisan technicien e bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛ ji dɔɔni min sabula caman fɔra wa caman fana bɛ yen min ma fɔ fɔlɔ.
Non, non, c'est bien. Ah, plein. Ça amène à les motivations. Sigaten technicien hambe soyi gado kumaso okona ni watila mambora kanta communicate radio ulu de solen benyona ni watila radio Taptel FM 106.9 radio Maliba FM 95.9 radio Zoom Africa 99.1 radio Sahara 107.7 FR3 93.8 bela jele kulubara ni watila amanake je fani watila mara amisegi kana kumaso kono amisegi kala mebo la dona ka fo ani wele bla femi candidat Vladima femi Musa Mara fokatasi amadi sangare ma kana ukanye folike sigidala moye yasa famia obesega soro chugumina Musa Mara ale kone wele jabi amadi ale ma wele jabi Musa Mara ale bora ka min fo aka realisation na hakila aw bela jelen ba akalama aw bela jelen bora akalama gafe kon bambulo ya ni mami fara mago bala ina na kupike kata sege ni chendo walma ni galondo bela jelen kaseka bo akono ma chugumina amido ni anka babuye kerengerana le malais de diaspora ko ka fulufu ye Musa Mara kerengerana damisi sengare ko bela jelen swale bilana wati ka femi mali okoka Musa Mara ibora ka realisation ke iwatila bela jilembe boraika ko kalama mara ibika député afana nyini ika motivation monde kama ibika député nyini mara ika motivation e jimay communicate be sole bilani watila be ba feki lamene watila be ba feka donc fo femi be senani watila mara ika motivation ambi fo o nyini ngalla ma chama yeni kuma fo ko mara ye ministre yake premier ministre yake muna ba nyini ka sega ko parce que mo ba fo ko député ni ye ministre ni premier ministre yake député ye sigi ko de do wore sorola munu ye anga opposant na anga adversaire ko mala ko che wore te commune 4 kono mara de be nyema ya be nyini mara de be nyema ya be fe ne be mi fo yorola ne ka familial la nyema ya fitininte nyemaya kumabate nyemaya be nyemaya de nya fo sisa ne kelena ka soroma nyemaya nyine nyema udema nyemaya konna la nyema udema député bese ka doke maire bese ka doke président bese ka doke ni bebe nyon da fali no soro anga la nyini de jamana kono do nga ere soro commune kono do nga ere soro amanga se ka jo nyemaya la ko mangire bu nyemaya surtout ne be nyema ke kofe mo ko jonde jonya belole bate jonya fitinité be kofe mo servilian kofe mo de mani ko nga familier keren ne ala nga commune kono nya fo net la ba ke maire ko ne fendo la koloji maire ko na bara chamambe anga commune mago bala nga seta nga maire ne ya nyini ka talko siragla nya nyini nga la siragla nya nyini ka jigoroni 30 mètres siragla nya nyini am dalani la fiabuni nyon che frontière ka bo la fiabu sira la kata prosper la ko blanc nya nyini ka sebeni goro secteur 7 siragla nya nyini nga kalamambu siragla nya nyini nga sibiru ko siragla nye projet réglant ngelen ka c'était mairie ngomta juru ta banque la bangu ga wari juru dona anga ni sara nunu gla angu sara dondoni sanduru santa ne ma se ka banki shi soro banki mdalen do commune na ka commune ka juru do commune na bangu dalen do commune na wo maire bena sanduru ke obeta après maire ben no même no fe ba fo ka l'état reconnu ta sara ne ma se ka juru soro banque la ndara gouvernement fa fe ma se ka deme soro o tuma nunu na
député ou tun bɛ se ka an dɛmɛ mais an ka commune député tun ye IBK ani Sila ye ma dɛmɛba sɔrɔ olu fɛnɛ fan fɛ parce que maire tɛ se fɛn dɔ la député bɛ se a la député bɛ se ka ministre wele assemblée nationale la an ka commune kunkan ko kan maire tɛ se k'o kɛ o député bɛ se ka taa ministre bara ministre ka bureau kɔnɔ ministre b'a bonya parce que ministre b'a dɔn a bɛ se ka a wele assemblée nationale kɔnɔ nka an ma dɛmɛba sɔrɔ an ka député fan fɛ commune ma se ka nin baara ninnu kɛ maa caman yɛrɛ b'a jalaki mara ma se ka nin baara ninnu kɛ a gɛlɛyara donc ne bɔra mairie la ka nin baara ninnu to n kɔ wa fo bi nin baara ninnu bɛ u ma se ka kɛ parce que maire minnu nana ne nɔ la u ma se ka a boliboli u ma se ka boliboli kɛ u ma dɛmɛ fɛnɛ sɔrɔ sanfɛ donc o de la ne ko ni ne nana député ya ɲini n fɛnɛ b'a lajɛ sanfɛ yɔrɔ ninnu na ka maire dɛmɛ ka nin baara ninnu sababu sɔrɔ hali n'a kɛra kelen fila ye ka na ni o ye commune kɔnɔ k'o réalisation kɛ o ye ne ka député ya ɲinini kun dɔ ye a kun filanan ye min ye maire ni député bɛ ɲɔgɔn dafa de n y'a fɔ sisan kuma kɔnɔ mais ni maire ni député ma kɛ parti kelen na parti politique ko de bɛna don u ni ɲɔgɔn cɛ député bɛna fɔ sisan ni ne taara nin sababu ɲini maire ka nin réaliser ne ni maire tɛ parti kelen na maire ka parti de bɛna a tɔgɔ sɔrɔ ne ka parti tɛna tɔgɔ sɔrɔ donc a bɛ se ka kɛ sababu ye député yɛrɛ b'i bolo don a kɔnɔ an ka commune m'o garijɛgɛ sɔrɔ maire ni député ka kɛ parti kelen na donc anw bɛ fɛ maire ni député ka kɛ parti kelen na pour que u ka ɲɔgɔn dafa an ka taa sababu ɲumanw ɲini sanfɛ ka segin n'a ye an ka commune kɔnɔdenw ka hɛrɛ sɔrɔ baara kologiri sira n y'o fɔ baara kologiriw bɛ yen jiko la baara kologiriw bɛ hali denmisɛnw ka baarako hali ka kɛ sababu ye ka na ni investissement ye commune kɔnɔ usine ka dayɛlɛ commune kɔnɔ ka baara di denmisɛnw ma nin bɛɛ ye baara kologiri ye mairie tɛ se ka kɛ dɛ député bɛ se ka maire dafa kɛrɛnkɛrɛnnenya la député min delila ka kɛ ministre ni premier ministre o fana ni député tɔw tɛna kɛ kelen ye parce que ne n bɛ n don yɔrɔ dɔ ministère kɔnɔna la n bɛ n don yɔrɔ dɔ premier ministre fan fɛ o ministre caman bɛ yen bi olu ne ye ministre ya kɛ ɲɔgɔn fɛ a dɔw kɛra n ka ministre ye premier ministre min bɛ yen bi ne ka ministre tun don donc a ka ca ala fɛ bonya dɔ bɛ n'olu ni ɲɔgɔn cɛ député ya kɔnɔna la peut-être olu bɛ se ka ne bisimila ka tɛmɛ député dɔw kan donc n ko ne ka député ya premier ministre ni ministre ya kɔfɛ ne ka député ya bɛ se ka kɛ chance ye commune 4 ma o fana ye député ya ɲini kun ye a ɲinini kun wɛrɛ ye mun ye o ye Mali ye an ka assemblée nationale a bɛ cogoya min na bi n'i ye maliyɛnw ɲininka maliyɛnw yɛrɛ fanba b'a fɔ ko ka assemblée yɛrɛ datugu ko nafa t'a la parce que mɔgɔw ɲɛ t'a la assemblée nationale bɛ k'i firifiri gouvernement bolo komi assemblée nationale kan ka firifiri cogoya min na assemblée nationale de ye démocratie sabati yɔrɔba ye ni gouvernement ka kow ma lakile assemblée de bɛ gouvernement lakile o de la sariya kɔnɔ hali assemblée bɛ se ka gouvernement labi ni assemblée kɛra député ba kɔnɔ député minnu bɛ ko faamu député minnu ka jamana dɔnniya ani u ka jamana expérience o b'a to u ka jamana lahalaw faamu wa député minnu fɛnɛ u gulonnen tɛ maa la maa ka juru t'u la u tɛ siran maa ɲɛ n'o député cayara assemblée kɔnɔ a ka ɲi assemblée nationale ma a ka ɲi jamana ma donc o fɛnɛ kama an y'a ɲini ka député ya ɲini baro nin kun fila de don kun fɔlɔ o y'an ka commune ye kun filanan ye Mali ye an y'a nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an fana bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ fa député jɔyɔrɔ la commune 4 denw tɔgɔ la ani Mali yɛrɛ bɛɛ fana tɔgɔ la an ka député ya ɲinini nin de ye a motivation ye an ye baara kɛ ni o de ye hakilila o fana faamuyara nin waati la an b'a ladɔnniya ko kura k'a fɔ débat min labɛnna fɛn min ye Musa Mara ale ni Amadi Sangare cɛ commune 4 kɔnɔna na yan donc Musa Mara ale kɔni bɛ kɛnɛ kan a bɔra ka bɔ a faamuya sisan a ye baara min kɛ commune 4 kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ o la motivation min fɛn min fana y'a bila député ya ɲinini na a tilala k'o fana faamuya mais hali sisan Musa Mara fɛn min ye commune 4 a dɔ la o jigi bi i kan ka d'a kan n'i kɛra député i ye baara caman kɛ nka mais a ma ban i tɛ se ka kɛ député kama sɔrɔ i tɛ commune gɛlɛya dɔn i tɛ se ka kɛ député ka sɔrɔ solution t'i bolo min b'a to i bɛ se ka commune gɛlɛya ban cogo min na Musa Mara e bɛ se ka jigisigi kuma jumɛn fɔ n'e kɛra député ye mun labɛnnen don i bolo commune 4 ye commune 4 ka denw ye hali ka diya Mali bɛɛ lajɛlen ye ka kɛ. An ye gafe dɔ dilan o gafe in fana inshallah n bɛ n'o fana to yan k'a fɔ ni Ala ye an dɛmɛ an ka kɛ député ye an bɛna tɛmɛ sira damadɔw fɛ o sira damadɔw an b'a ɲini commune 4 cɛ ni muso ni denmisɛnnin ni maakɔrɔba u ka tugu an nɔfɛ k'a jateminɛ parce que député kala t'a la maaw bɛ kalikanw kɛ u b'a f'u da la
n'u taara n'i ko karisa ye nin fɔ u b'a fɔ k'u m'a fɔ i ye fɛn min fɔ o bɛ taa fiɲɛ fɛ nka i ye fɛn min sɛbɛn o tɛ taa fiɲɛ fɛ donc o gafe in fana an bɛ n'o fana to yan Danbele o bɛ diya ye o gafe in an ye kalikan sugu 2 de kan kalikan fɔlɔ ye min ye o ye an yɛrɛ bakun députéya la an bɛ fɛ ka députéya kɛ ni sawura jumɛn ye kalikan 2nan o ye n'an taara assemblée nationale kɔnɔ faso bulonba kɔnɔ an bɛ fɛ ka wasadenya matarafa ni hakilina jumɛn a fɔlɔ ye an yɛrɛ bakun ye an ye kalikan fɔlɔ min fɔ ne y'o fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko n'an kɛra député ye yanni an ka don baara la fɛn fɛn b'an bolo diɲɛ kɔnɔ an bɛna o walankata k'a jira commune 4 cɛ ni muso ni denmisɛnnin makɔrɔba ɔ commune 4 denw a y'a lajɛ dɛ an dontɔ filɛ ɲɛmaaya la ni ne b'an bolo ne y'a fɔ n ko ne y'o kɛ 2009 wa ni mɔgɔ min yɛrɛ y'a ye ni ne kɛra député ye inshallah n bɛna déclaration min kɛ ɲinan 2020 ani ne ye déclaration min kɛ 2009 n'i y'a comparer Danbele i bɛna sɔrɔ camanba bɔra ne ka sɔrɔ la 2009 ni 2020 ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ mɔgɔw dabaliya ban mais o de ye normal ye parce que o 2 ni ɲɔgɔn cɛ ne kɛra ministre ni premier ministre ye donc o kɔrɔ ko ne ka ministre ni ka premier ministre ya o ye n fantanya de a ma n banaya ko bɛɛ ye normal ye mɔgɔ ni tilennen don fɛn bɛɛ bɛ expliquer ne delila ka fɔ yan n ko ne Musa Mara ne bɛ wari min sɔrɔ expert comptable ya la o ye Mali ministre sara sigiyɔrɔma 7 de wa n bɛ wari min sɔrɔ expert comptable ya la o ye Mali premier ministre sara sigiyɔrɔma 4 de Musa Mara ni yɔrɔ in walawala dɛ n b'a walawala c'est clair Mali ministre ka sara tɛ 1 million bɔ Mali premier ministre ka sara tɛ 1 million ni tila bɔ mɔgɔw t'o dɔn o la ne b'a fɔ n ko Mali ɲɛmaaya yɔrɔ ninnu fɛn fɛn na maa fɛn fɛn ye wari sɔrɔ a kɔnɔ zone de don aw kana ɲini dɛ zone de don parce que Mali ɲɛmaaya yɔrɔ tɛ yen maa bɛ wari sɔrɔ min kɔnɔ maire tɛ sara Mali la maire ka sara ye indemnité de commune 4 maire ye 18 de kalo la indemnité o dɔrɔn bɛ di maire ma ministre tɛ 1 million bɔ premier ministre tɛ 1 million ni tila bɔ mais maa o mana kɛ maire yɛrɛ gansan dɔrɔn san 1 dɔrɔn ni min bɛ moto kan aw b'a ye o mobili san a y'a minɛ zone don ne de y'a fɔ aw ye siga foyi t'a la zone don Mali ɲɛmaaya ninnu kɔnɔ maa kan ka fantanya de a kɔnɔ o de la ne b'a fɔ fɛnɛ n ko an kana ɲɛmaaya di maa min bolo t'a kɔ sɔrɔ ni kuma ninnu bɛɛ logique la mɔgɔw de b'a yɛlɛma ka taa sira dɔ fɛnɛ nin bɛɛ logique ye dɛ donc ne ka déclaration 2009 ni ala sɔnna n'an kɛra député ye ɲinan ne ka nin déclaration 2020 n bɛna na ni 2009 déclaration ye mɔgɔw k'a ye sɛbɛ yɛrɛ la ne ka politikiya politiki ye dɔ de bɔ n ka sɔrɔ la a ma foyi fara kan ye dɔ de bɔ a la o de la n b'a fɔ fɛnɛ n ko fɛn min bɛ dɔ b'i ka sɔrɔ la i tɛ wari di mɔgɔw ma o ka i bila o ɲɛmaaya la o mɔgɔw de kan ka wari di ma o la o e ma diɲɛ jamanabaw kɔnɔ mɔgɔw de ye wari di politiki mɔgɔw ma parce que politiki mɔgɔ bɛ maaw arranger de maa fɛn fɛn bɛ wari di ma i ka vota ye o tigi b'i faga de ɲɛmaaya kɔnɔ o t'i arranger mɔgɔw k'o dɔn o k'o faamu anw bɛ na an ka patrimoine déclaré fɛn fɛn b'an bolo an b'a déclaré o y'an ka kalikan fɔlɔ ye wa san o san an b'a déclaration kurakuraya mɔgɔw k'a dɔn an tɛna kɛ faama ye an tɛna kɛ waritigi ye ɲɛmaaya kɔnɔ an tɛ ɲɛmaaya ɲini wari kama ni ne tun bɛ wari ɲini n tɛ don politiki la en tout cas n'i tilennen don i jɛlen don i bɛ wari ɲini kana don politiki la dɛ n'i ye wari sɔrɔ politiki kɔnɔ dɔrɔn i ye zone de n b'a fɔ aw ye k'a jɛya net a y'a minɛ aw ka baara kɛ n'a ye maa o maa bɛ wari sɔrɔ politiki kɔnɔ Mali la zone don bɛɛ tulo b'i la nin waati la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a y'a lamɛn donc ne ka politiki baara ye caman de bɔ n ka sɔrɔ la mais o tɛ problème ye parce que jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ ka bon ne yɛrɛ ye quoi ne b'a faamu ten de ala ye anw dɛmɛ an ka seko ni dɔnko sɔrɔ an kunkolo kɔnɔ diɲɛ fan bɛɛ anw bɛ balo ala de y'o kɛ Mali yɛrɛ fɛnɛ na an bɛ balo fɛn min b'an kunkolo kɔnɔ alhamdulillah o b'a to an ka balo donc n'o b'a to an ka balo anw bɛ fɛn min sɔrɔ o kɛrɛfɛla n'an bɛ se ka dɔ b'o la k'o di mɔgɔw ma dɔɔni dɔɔni an b'o kɛ o an b'o kɛ inshallah wa an bɛ continuer o kan donc an bɛna an ka patrimoine k'a jira maaw la fɛn min b'an bolo diɲɛ kɔnɔ an b'a jira maaw la o y'an ka kalikan fɔlɔ ye kalikan filanan ye min ye n'an taara assemblée la fɛnɛ assemblée bɛ wari dɔ di députéw ma députéw bɛ sara députéw bɛ indemnitéw sɔrɔ o wari ninnu anw bɛ na o bila
ka kesu do dayele commune 4 kono ko wari bla o kesu kono o wari a kumbe ke muye ka commune 4 mo deme wari batere ngani ya irado o be do mo ka do ameta nyema ya nyina tata nyini anyere ye ko amena commune 4 demse nga projet o deme muso nga projet o deme don abe don ne anga ko te griba sa ko don ame barake ni oyi inshallah o yanga kalikan fla kalikan sabana e mi o la sorolier fe min ba to mauti ra député o la o to do ra o la sorol baliade on be délégué la soro ka soro amani nyemaya ke o ame la soro fene inshallah anga parti siège be awre ka radio krefe ya dogo donkle amena commune 4 ma o reçoit ma fe be fe ka député o yebe na don e be mi bulo ka fo e ba fo am se ka mi nyana bo ambo nyana bo ante se ka mi nyana bo ambo fi minga nga tinye fo fama o yambo nya fo fama na nga blai nye ka ta mi nyana bo ambe blai nye ka to nyana bo ambulo o fene de nyema e amina teme usra fe o yanga kalkan wore munye ni aw tara assemblée la aw togola ka ta baraka aw togola ka an ko segin kana kibaria di awma o ye restitution wari rebe de député ma ko baraka mais député ma cha ko baraka aw mena an ko segin tumanu la kana anya fo commune 4 mo ko anya ni barade ka assemblée la aw togola anya ni fere de tike anya ni de ke wa projet munu mamulo ambe fe ka ni srak la be ni roina mo ka do ambe ka minge barala na ma se ka minge dro se ke an deserade sino ambe fe ka fe ke ambake o yanga kalikan wore muye o e kata ere nyini ko fe kana na commune ngono nyafo ka ere nyini commune ngono ko fe kana na commune ngono nganga la nyini mbaye ni coronavirus ko yere tunte ne re tu fere do tike ni tuago do we fondation do we o le tunganga na avril on y élection te ñoñe sera la de mais o ye ka ere ñini sera do ye munu tumena kana demse un projet me demse un boulot à peu près demse keme sa pa ñona ko lu ka projet financier to abu tumna bo France kana avril mais coronavirus ye ko be jo ala ka ñu ambo ko la donc ambe to ere o ñini rom na ama ñini gouvernement ro la ama ñini ko fe la relation munu bana ama ñini fa ka communiquer demse un de mena inshallah ambake kalikan wore mu o ye ka tien fo fɛn bɛ Mali jɛ bi tiɲɛ o de b'an jɛ ko foyi de tɛ kɛla tiɲɛ kan jamana in nkalon ma bon ni tiɲɛ ye mɔgɔw tɛ fɛ ka tiɲɛ mɛn parce que tiɲɛ ka kunna wa jamana in tɛ jɔ ni tiɲɛ tɛ commune tɛ jɔ ni tiɲɛ tɛ an kɔni b'an kali commune ka cɛ ni musow ye an tɛ nkalon tigɛ maa ye dɛ an bɛ se ka min kɛ an b'o f'i ye an tɛ se ka min kɛ fɛnɛ an b'o f'i ye dɛ a y'i diya a m'i diya kɔni o y'an ka baara kɛcogo ye bon nin y'an ka an député o y'an ka kalikanw ye kelen n'an taara assemblée nationale la kalikan wɛrɛw bɛ assemblée nationale an b'a bisigi an ka parti an ka député damadɔ sɔrɔ an ka parti ye député kelen sɔrɔ déjà premier tour la o élu o ye Yelemani député Bukari Sako an b'a fo yan a n'a dɛmɛbagaw bɛɛ Dagakane association a n'a dɛmɛbagaw an b'u bɛɛ fo olu député kelen sɔrɔ la yɛlɛma tɔgɔ la an b'a bisigi député 5 ou 6 ɲɔgɔn na an bɛna se k'o sɔrɔ deuxième tour kɔfɛ n'an taara assemblée nationale la an bɛ fɛ ka parti ka groupe parlementaire sigi bon an kɔni tɛna temps sɔrɔ mais an bɛ ɲini ka député wɛrɛw ɲini ka fara an kan ka groupe sigi n'an ye groupe sigi an bɛna baara kɛ sira fila sira fɔlɔ o ye ka na ni sariyaw ye assemblée nationale kɔnɔ Mali mago bɛ sariya min na sariya bɛɛ bɛ bɔ gouvernement yɔrɔ de alors que députéw fana bɛ se ka na ni sariya ye anw ye sariya damadɔ bila sen kan an bɛna na n'o sariyaw ye a sariya fɔlɔ ye min ye o ye ka wari ka jɔyɔrɔ dɔgɔya Mali élection ko la min bɛ kɛ commune 4 kɔnɔ bɛɛ y'a ye an ka lajɛ an ka wari jɔyɔrɔ dɔgɔya n'an ma wari jɔyɔrɔ dɔgɔya Mali élection ko la sini ma sinikɛnɛ ma an bɛ trafiquant de drogue kɛ Mali président ye m'o f'i ye siga foyi t'o la wa maa ɲuman minnu bɛ jamana kɔnɔ ni million yirikaw t'u bolo a suwene olu bɛɛ b'o sen bɔ politique la maa lankolonw ni zon minnu taara ta kɛsuw ni fɛnw na olu de bɛna kɛ Mali ɲɛmaaw ye parce que bi in na sugandili bɛna kɛ ni wari de ye o an ka an janto la anw bɛ fɛ ka na ni sariya ye wa ne ka nin hakilina ye a ma bɔ nin élection in kɔnɔ dɛ n'a y'a suit hali élection présidentielle n ye nin kuma fɔ o n y'a fɔ n ko élection présidentielle wari de ye baara kɛ donc an ka wari jɔyɔrɔ bɔ an ka jɔyɔrɔ dɔgɔya Mali élection ko la a bɛ se ka kɛ dɛ a fɛɛrɛw bɛ Afrique jamanaw kɔnɔ a fɛɛrɛw bɛ diɲɛ jamanaw kɔnɔ anw kɔni bɛna n'a sariya ye députéw y'a voté o ma voté sa o ye fɛn wɛrɛ mais an bɛna n'a sariya ye an ka sariya ta
jamana konodenw ka maires ni députés ni présidents sugandi ka da maaw ka hɔrɔnya n'u ka ladiriya n'u ka danbe an'u ka baara an'u ka laɲiniw n'u ka laalaw kan ka na mɔgɔw sugandi ka da u ka poche kɔnɔna kan o ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an kɔni ka laɲini y'o ye an bɛ fɛ k'o sariya ta sariya filanan ye mun ye mɔgɔ ka famille o jɔyɔrɔ fana ka dɔgɔya i ka fanga kɔnɔ o fana ye Mali fiɲɛba ye ni maa min taara ka kɛ ɲɛmaa ye bi i b'a fɔ ko muso de élira ou il b'a fɔ ko buran de élira olu de bɛna caya sa moriw ninnu bɛɛ de bɛna caya ɲɛmaa kɛrɛfɛ finalement olu de bɛna ɲɛmaa ka fanga exercer an ka lajɛ cɛ e de o élu la e de élu la i kelen dɔrɔn de bɛ ye maa si tɛ ye i kɛrɛfɛ ka daminɛ musow la denw na buranw na bɛnnakaw la ninnu bɛɛ k'u mabɔ ɲɛmaa ka fanga la o sariya in an bɛ fɛ ka don n'o fana assemblée kɔnɔ sariya sabanan an bɛ fɛ ka don ni min ye assemblée kɔnɔ o ye ka Mali administration ka politique ko dɔgɔya kɔnɔ fo ka politique ko ba kɔnɔ maa min bɛ bila place min na i ka bila place la k'i n'a ka kan mais i kana bila place la k'i bɛ nin parti la ou bien i ye karisa buran ye ka administration dépolitiser an bɛna n'o sariya fɛnɛ ka ne to premier ministre la ne y'a baaraw daminɛ mais minnu nana n kɔfɛ olu ye ne sariya fɛn fɛn tigɛ u y'a bɛɛ éliminer ka bɔ yen an ka ɲɛmaaya ko administration kɔnɔna kɔnɔ n'an kana kɛ politique ko ye i bɛ kɛ nin directeur ye i bɛ kɛ nin secrétaire général ye i bɛ kɛ nin projet ɲɛmaa ye i bɛ kɛ nin hôpital ɲɛmaa ye nin bɛɛ ka kɛ maa ka seko n'a ka dɔnko ani maa yɛrɛ bɛ cogoya min na a ka lahalaw maa ka taa n'o ye sinon bɛɛ de bɛ boli ka taa don fanga parti min bɛ fanga la bɛɛ bɛ taa don o la pour que ka ɲɛmaaya sɔrɔ wa n'o binna don min na bɛɛ bɛ boli ka bɔ ka taa parti wɛrɛ la ni ye jamana jumɛn ye an ka lajɛ min ni min ka kan o ko sɔrɔ o ye sariya ye an bɛ fɛ ka na ni sariya min fana ye bon ninnu ani sariya fɛn fɛn bɛ ta assemblée kɔnɔ ka sariya la sɛgɛsɛgɛ o yɔrɔ de la député ka seko n'a ka dɔnko a n'a ka expérience nafa b'a la o an kɔni tɛna sariya jugu foyi de tɛna tɛmɛ assemblée nationale la ni Ala y'an dɛmɛ ka kɛ député ye an dɔnniya dɔɔni b'an na an ye livre 6 sɛbɛn Mali kan Mali kɔfɛ mɔgɔw b'an wele don o don ka taa conférence kɛ ka daminɛ Chine fɔ Canada fɔ Afrique du Sud ne tɛ dɔgɔkun 2 kɛ Mali kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ b'o dɔn a bɛɛ ye mun ye mɔgɔw b'a ɲini n ka taa hakilinataw tila n'u ni ɲɔgɔn cɛ o expérience ani an ye ɲɛmaaya minnu kɛ Mali la n'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko sariya kɔni k'an y'a voté ko sariya jugu don mada la donc sariya ta fanfɛla fɛ olu ye misaliw ye ani ka gouvernement interpellé ka ministre la na assemblée kɔnɔ u kana ɲɛfɔ jamana maracogo kan an bɛ fɛ ka o kɛ ni sira damadɔw ye a sira fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye jamana yɛrɛ lahalaw ye tiɲɛni min bɛ jamana kɔnɔ jolibɔn jamana camancɛ yɔrɔ accord d'Alger ko maliyɛnw ka bɛn n'o ye réconciliation ye tuma ni tuma ka gouvernement wele u kana ɲɛfɔ u bɛ sira jumɛn kan o ko la nɔgɔ ka sɔrɔ nɔgɔya la an ka cakɛlaw bolo n'o ye engrais ko ye san o san engrais bo de bɛ taa di la mɔgɔw ma min bɛ maaw faga siɲɛ caman i mana engrais bo di maa ma d'abord min do fɔlɔ a kan ka min sɔrɔ a ka sɛnɛ kɔnɔ a t'o sɔrɔ a ka dugukolo i b'a faga juruw b'a la a tɛna se ka juruw rembourser maliyɛn fanba dun ye cakɛla de engrais ko san o san an ka gouvernement wele u k'u jɛya o ko sunkalo natɔ filɛ sisan mɔgɔw bɛna tulu nɔnɔ sukaro o fɛn ninnu sɔrɔ nɔgɔya la vie chère dugubaw kɔnɔ san o san ka gouvernement interpellé actualité fɛn fɛn bɛ hali école ko n'i y'a lajɛ ka gouvernement interpellé u ka wele ka na u k'u jɛya jamana kɔnɔdenw k'a ye kuma tilennen kɔnɔ anw bɛ fɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ de fɛ bon nin bɛɛ de y'an ka programme ye député kan ka taa nin bɛɛ de fɛ député bɛ ɲa a ka commune ye a bɛ ɲa a ka cercle ye député bɛ ɲa jamana fɛnɛ ni député jɔra a jɔyɔrɔ la wa pour que député ka jɔ a jɔyɔrɔ la il faut pas que député ka kɛ marché ɲinina ye ka taa assemblée la ka taa marché ɲini il faut pas que député ka kɛ maa ye a bɛ taa assemblée la ka t'i dogo justice la ko bɛ n kɔ n bɛ boli ka taa n dogo ye immunité il faut pas que député ka kɛ maa ye maa min bɛ taa passeport diplomatique ɲini il faut pas que député ka kɛ maa ye maa min bɛ taa a yɛrɛ ɲini a bɛɛ b'o de kɔnɔ quoi maa min bɛ taa a yɛrɛ ɲini soit a ka kisi fɛn dɔ ma soit a ka fɛn dɔ sɔrɔ mais ni député bɛ taa baara kɛ jamana de ye assemblée nationale bɛ kɛ assemblée nationale yɛrɛ yɛrɛ olu de y'anw hakilina ye an bɛ ɲɛmaaya ɲini ni o de ye mɔgɔw k'a faamu k'a dɔn ɲɛmaa minnu bɛ ka ɲɛmaaya ɲini u b'a ɲini lahala jumɛn o de la n y'a fɔ n ko nin débat in a tun bɛ nin de bɛɛ jɛya o siga foyi t'a la ni balimakɛ Amadi tun nana kɛnɛ kan ne filɛ ka nin kuma minnu fɔ ale fana tun b'a hakilinataw fɔ a kan mɔgɔw k'a dɔn ale fana tun bɛ k'a ɲini mun kama
nga al sa me do kay ka ala ka akili nyuma ndam ale na nyona to na me nyema ya nyini anga akilna ta fo anga ta akilna ta ma ko sa anga ta ambo shikon nam sigati kuma anga ta akilna ta ma anga projet anga programme anta na sira munu fe anga ta o ma on nu ya akilna ta o ya nyamunu sebe ka kla commune ngono mo ka do ko sugondili ke ni aye ko sugondili ke ni akli o de jabilien be ka mi fo kan ni Allah sigati na hambe sigi kala me bo bela jilen fu ku kura malikono maliko ka fo je bela jilen swale be ni debay na be wati ne ko sisa sabla be ku persere do bi du be je tugo mina ala ye dugu manje wa debay amba kene kan amadi antu ba fe ka wele mara be ga min fo nyingal mi ganga ke marala o nyingal kelen o kumbe ke amadi sangari fanana akasega ombo flila akasega nyefoli ke electeru ye kasega o edifier bela jilen kasega famia o soro tugo mina game amadi ale masega kene soro wa ama jabi fana komiyatu amana ama fo en fana muna atina amadi alsisa anga buya bayoro mara kone ale be kene kan technicien fieni bo ansi koro sisa am sigana je sais que Adèle capacité compétence sigatina malien anga bo communicati anga bo mali fan bela jelena anga bo sabla dimanche dendo avril kalo ki tan ani kononton wasa blue wasa den kuraw ulu kanga soro fem ye mali konnana kaseka mali defend mali kono ka mali defend mali koka o tinye fo anga depte nyimo soro o tinye fo anga ma dania mo soro o tinye fo anga ma klelo soro o de kama anyi debay labe ya sa communicate kono ya anga siga don mambe siga anga ferke mambe siga anga ferke donc musamara ambe siga fo kokura mamma be ga message ambe bela jirin fo musamara ibora ki dado fami pour journée ba faka fenke nala yike depte mara amina inyininga sabula fen fana siga keti dola fo capacité do kasor ila donia do kasor ila kalan do kasor ila famia do kasor ila pour que mi ni ba faka ke abse ke tuguna mara famia dmembila donia dmembila yasa e ka siga communiquer jigifa ka mali jigifa wasamblo konna yo o min fo ma chaman bay toujours anga faso blomba kono député d'Obeta Sanduru mume kono ute kuma shenkele chaman ba ute dore yo bara bege kamire la no etu okai o député ute ome umakala ukana bon bi mali kan baraka nga keni kamye tu abukane kuma bise ka ko kan mais na manya ka foko kan ni de secondaire ka ka nga langue officielle bara bebe ke o kanela ebeta assemblée nationale la ikanga baraka o kanela ka foko e makalan o kana est ce que o te ko do e ko mi mangate depuis assemblée nationale mi membi député keme ani binani ani wolonvla kosebe keme bonyongo baki tolu bolo baki na be forma ko baccalauréat no e lycée diplômé ote député keme bolo député keme ni binani wolonvla la boni baki ti bolo kumate baki ko fe kalama ça veut dire que et rebe ta assemblée nationale kono ka soro fen chaman kan ga ke assemblée kono itina se ka fa parce que ni sariya na sisan sariya be na to kana abena sawra mi sebene no chokoya dola ni ma mi nga kalama chaya ka te me bagi ka gele ka fa oni ere ma bagi so donc ça veut dire ko wakala na o chaman de be assemblée kono o de la jamana dawla Niger dron flanc krefe Niger et Mali krefe jamana ma teke député Niger ni bagi tibu
i tɛ kɛ président ye ni licence t'i bolo i tɛ kɛ maire ye ni DEF t'i bolo k'a fɔ ko kalan tubabukan na mɔgɔw b'o de supporter ayi o tɛ o mais jamana jɛra ka kan min kɛ a tagabolo ye e bɛ fɛ ka jamana mara ni o kan ye e t'o kan yɛrɛ mɛn o tɛ tɔgɔ jɛ donc k'a ɲɛfɔ halisa an k'an janto nin yɔrɔ in na k'a sɔrɔ n ma don ne yɛrɛ min ye ne yɛrɛ ye ne ye kalan min kɛ a bɛ fɔ tubabukan na ko expert comptable expert comptable o ye san 8 baki kɔfɛ a bɛ komi doctorat n ye a kalan kɛ Faransi jamana kan n y'a kalan kɛ k'a daminɛ 1992 ka na se 2000 ma n y'a diplôme sɔrɔ 2000 o y'a sɔrɔ n ye san 25 mais ne ye baara daminɛ ka kɔn u ɲɛ parce que anw ka formation i bɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ i ma diplôme laban sɔrɔ n'o ye expertise diplôme diplôme wɛrɛw bɛ yen olu bɛ yen yanni expertise cɛ ne y'o diplôme sɔrɔ min y'a to n ye baara daminɛ 97 ne ye baara daminɛ ka sɔrɔ n ma san 22 sɔrɔ n ye baara daminɛ yɔrɔ min na n'o ye cabinet jara ye halisa n b'o yɔrɔ kelen de la anw ka domaine na o de ye cabinet min ka bon ni Mali cabinet bɛɛ ye an ka domaine na n'o ye expert comptable wa an ka o cabinet bɛ baara kɛ Mali kɔnɔ ani a bɛ baara kɛ jamana 15 Mali kɔ kan an bɛ gouvernement conseiller Mali kɔnɔ an bɛ jamana wɛrɛw gouvernement conseiller ani banque mondiale bɛ baara kɛ ani diɲɛ banque baw bɛ baara kɛ diɲɛ baarakɛyɔrɔ baw bɛ baara kɛ an bɛ maaw bilasira de baara yɛrɛ fanba expert comptable ye bilasirali de ye baarakɛyɔrɔ ka ɲɛnabɔ warikow ka sabati sɔrɔw ka yiriwa expert comptable ka baara ye o de an y'o caman kɛ nin san 23 tɛmɛnen na parce que nin ye ne san 23 ye n bɛ baara la o expert comptable ya fɛnɛ kɔfɛ n ye karamɔgɔ ye n bɛ cours di Sénégal n bɛ cours di Cameroun n bɛ cours di Benin n bɛ cours di Faransi n bɛ cours di Canada n bɛ ka commencer ka cours di Chine olu bɛɛ ye min ye seko ni dɔnko ka tila i ni maaw ɲɔgɔn cɛ ani Maroc fɛnɛ expert comptable yɛrɛ fɛnɛ faralen don ɲɔgɔn kan a bɛ komi avocat an bɛ ordre de kɔnɔ o ordre in ne kɛra o secrétaire général ye 2002 ka sɔrɔ n ye san 27 secrétaire général de l'ordre des experts comptables donc cabinet n ye cabinet in diriger cabinet min ka bon ni Mali cabinet bɛɛ ye k'a daminɛ 99 fo ka tuma min na n kɛra ministre ye 2013 donc n ye san 14 ɲɔgɔnna kɛ o cabinet in ɲɛmaaya la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu bɛɛ kɔnɔna la n bɛ sɛbɛnni kɛ kosɛbɛ ne ye livre fɔlɔ min sɛbɛn Mali kɔnɔ o ye 2000 o y'a sɔrɔ n ye san 25 o kɛra an ka domaine kan n'o ye comptabilité n ye livre filanan min sɛbɛn Mali kan o ye 2006 ye o livre tɔgɔ pour un Mali meilleur livre sabanan o ye Mali État organisation a n'a sabatili livre naaninan o ye fana Mali État kan livre duurunan o ye Afrique bɛɛ jeunesse jeunes Afrique jeunes bɛna se ka kɛ Afrique sinsin bere ye cogoya di livre wɔɔrɔnan o fana ye Mali kan kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔrɔfɛkɛlaw corruption kɛlɛli éducation ɲɛnabɔli o kɛra 2018 donc n ye livre 6 sɛbɛn n bɛ sɛbɛnni kɛ journaux kɔnɔ kosɛbɛ ani tumaw la n bɛ conférencew kɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan yɔrɔ caman nin bɛɛ ye min ye n tɛmɛna sira minnu fɛ n ye fɛn caman ye n ye fɛn caman dɔn o ye dɔ fara n ka dɔnniya kan Mali kɔnɔ ani o ye dɔ fara n ka dɔnniya kan diɲɛ yɛrɛ ta fanfɛla la parce que ne bɛ sɛbɛnni kɛ diɲɛ journaux baw caman kɔnɔ Jeune Afrique n bɛ sɛbɛnni k'a kɔnɔ Afrique Tribune n bɛ sɛbɛnni kɛ diɲɛ journaux fɛn fɛn bɛ yen diɲɛ kɔnɔ n'u bɛ kuma Afrique kan n bɛ sɛbɛnni kɛ olu fana kɔnɔ kosɛbɛ depuis san caman expérience sera kɔni kan cabinet marali kɔfɛ n ye garijɛgɛ sɔrɔ ka kɛ maire ye ka garijɛgɛ sɔrɔ ka kɛ ministre ye ka garijɛgɛ sɔrɔ ka kɛ premier ministre ye ne ye premier ministre ya kɛ Mali kɔnɔ kan to san 39 depuis Mali indépendance ta fo bi ma premier ministre ya kɛ ka o âge o dugumala la a bɛ fɔ tubabukan na je suis le plus jeune premier ministre de l'histoire du Mali o bɛɛ ye min ye dɔrɔn n si bɛ san 45 la bi n ka faamuyali la expérience sira kan dɔnniya sira kan ani jamana yɛrɛ dɔnniya sira kan parce que nin bɛɛ la
parti yɛlɛma ɲɛmaya kɔnɔna la ne Mali yalali min kɛ min kunkɔrɔta ni o ye Mali ɲɛma tɛ yen min y'a yalali ɲɔgɔnna kɛ n y'a fɔ présidentielle élection kɔnɔna la ne Mali commune 200 kɛ n sennɔ ye ka taa commune kɔnɔ n yɛrɛbakun ka taa duguw la commune 200 ɲɛma fɛn fɛn bɛ Mali ɲɛmaya la bi ka daminɛ président IBK la ka cɛ ministre ni premier ministre ma a si ma kɛ et pourtant olu caman ka kɔrɔ ne ye san 20 kɔ san dɔw yɛrɛ ka kɔrɔ ne ye san 30 mais n taara Mali yɔrɔ min na o ma se n b'o fɔ ka n kunkɔrɔta n yɛrɛ fɔ tɛ dɛ mɔgɔw k'a faamu n ye jɔn ye n tɛmɛna sira min fɛ n'i ye jamana yala ten Mali cercle tɛ ne ma se yɔrɔ min na a bɛ baara Tine Sako Kidal ka na se Manankɔrɔ ka na taa Keɲeba Wokɔnɔna ninnu na yɔrɔ tɛ ne taara yɔrɔ caman na Mali la mɔgɔw y'a fɔ n ɲɛna mara ni Modibo Keyita tɛ maa ma se yan ni e tɛ yɔrɔ caman n'i ye turu mun bɛ fangola ninnu na dɛ Ɲoro fan fɛ ne sera yɔrɔ dɔw la o yɔrɔ ni dugubaw man jan dɛ mais ɲɛma ma se Usubi Janjan Bafula bɛ mara la hali Bamako yɛrɛ kɛrɛfɛla la dɔrɔn Bamako kɛrɛfɛla la Daban o yɔrɔ ninnu na Nciba Kati kɔfɛla dɔrɔn na maaw tɛ se yen parce que sira man ɲi i bɛ heure 6 kɛ ka kilomètre 100 kɛ heure 6 o ye juste Bamako kɛrɛfɛla ka taa Manden kɔnɔna ninnu na ka taa Sikaso Njikuna kɔnɔnaw la ka taa Tibisa Tomiɲa mara la yɔrɔ caman bɛ ne sera yen ni Modibo Keyita tɛ Mali ɲɛma ma se bon jamana kɔfɛla kɔni to dɔw la k'o wɔlɔn ni san damadɔ in na ne ye Afrique jamana 34 kɛ n sennɔ ye wa yɔrɔ la n taara maliyɛnw rencontré yɔrɔ la hali ambassadeur yɛrɛ fɛnɛ tɛ se yɔrɔ min na Zambi Wokɔnɔna dɔw bɛ ne taara yen olu maliyɛnw bɛ yen depuis san 60 u y'a fɔ n ye ko Mali ambassadeur ma se yan kuma tɛ ye kɔ Zambi ni RDC frontière la Kitwe Ndola ne taara nin yɔrɔ ninnu caman na diɲɛ fan caman ka bɔ Chine ka taa Canada États-Unis nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la ni taara n taa ni maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn rencontré ni maliyɛnw bɛ kuma nin bɛɛ ye expérience ye n'i tilenen don n bɛna n banba o de kan n'i tilenen don i mana bila baara o bila la Mali la i bɛ se ka baara kɛ ka ɲa k'a kɛ ni jamana kɔnɔdenw hakilina ye ne kɔni ta ye min ye fo ni ye n ban sinon k'a fɔ ko n tɛ jamana in dɔn ma dɔ la k'a fɔ ko n tɛ jamana kɔnɔdenw hakilina dɔn ma dɔ la ka daminɛ depuis commune kunda ka yɛlɛ fo sanfɛ n ye ɲɛmaaya kɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la donc nin tɛmɛsira ninnu ani nin capital expérience ninnu nin de bɛ se ka maa dɛmɛ députéya kɔnɔna la i ka jamana lafasa i ka jamana kɔnɔdenw lafasa i ka commune dɛmɛ commune min kɛra sababu ye akila o fana faamuyara nin waati la an bɛ segin k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ an bɛ débat kɛnɛ kan débat min n'a labɛnnen don commune 4 candidat o finaliste fila olu ni ɲɔgɔn cɛ Amadi Sangare Musa Mara ale de y'an jaabi Amadi Sangare ale ma kɛnɛ sɔrɔ an bɛ waati min na ko sisan Mara an bɛna ɲininkali kelen min kɛ la sisan ka bɔ ani kɛnɛmala cɛ ka nɛgɛjuru di kɛnɛmabaaw ma n'i y'a sɔrɔ ni ɲininkali dɔ bɛ yen maa min kan ka ɲininkali min kɛ walima ni contribution bɛ maa bolo donc o ka se ka don k'o fɔ o ɲininkali la Musa Mara an y'a ye de premier tour bannen yan deuxième tour cɛ an y'a ye alliance bɛ sen na alliance caman bɛ ka kɛ mais an bɛna base alliance min kan o ye an ye kunnafoni sɔrɔ ko ni commune 4 diinɛ tigilamaaw k'i n'u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye k'u y'a jira k'u bɛ i dɛmɛ o kɔfɛ an y'a mɛn fana ko CDR n'o ye Mohamed Yusuf Bacili Arazbach donc ale ka kulu donc k'u fana nana ko o bɛ na i dɛmɛ Arazbach ta la caman fɔra kuma caman fɔra a la comme an y'i yɛrɛ sɔrɔ bi maaw bɛ ka message ci an ma k'i ka ɲɛfɔli kɛ an ye fana a la mun tɛmɛna i ni Arazbach cɛ i ye wari de di Arazbach ma wa aw bɛnna mun de kan pour que CDR ka se ka soutenir i ye mun de di diinɛ maaw ma pour que o ka se ka o soutenir walima o ye mun de ye la Musa Mara a ɲɛfɔ an ye kuma fɔlɔ ye min ye ne ye caman fɔ kan déjà ni Arazbach CDR ka dɛmɛni na commune 4 CDR ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ani diinɛ tɔnw ka dɛmɛni fɛnɛ na n ye kuma caman fɔ a kan fɔlɔ ye min ye fɔlɔ mɔgɔ b'a fɔ ko alliance tɛ alliance ye mun ye aw b'aw bolo di ɲɔgɔn ma ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ ayi CDR ye société civile ye diinɛ tɔnw ye société civile anw ye parti politique ye an ni u m'an bolo di ɲɔgɔn ma ka fanga ɲini anw de bɛ ka fanga ɲini donc olu ye an dɛmɛbaaw de wa u y'a b'u yɛrɛ la ka an dɛmɛ ne yɛrɛ y'o fɔ
CDR ni an ka bɛnkan kɛnɛ kan ni diinɛ ɲɛmɔgɔw fana ka kɛnɛ kan n y'o kuma kelen de fɔ n ko ne bolo nin ye da dɔ yɛlɛntɔ ye da min bɛ se ka ɲa jamana ma société civile b'a bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ n bɛna candidat ninnu tɛntɛn u tɛmɛsiraw u hakilinaw u ka laɲiniw u ka lahalaw danbe jumɛn de b'u la u bɛ kuma jumɛn fɔ depuis san caman 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 n b'u tɛntɛn n'i y'a ye min ni hakilina bɛ taa min bɛna ɲa kin ma n bɛ se o tigi ma k'a fɔ ko karisa n ye n bolo ɲɛsin la n b'i dɛmɛ fi sabililayi n tɛ dɔrɔmɛ kelen ɲini fɛ ne y'a fɔ n ko fɛn tɛ sanga feere ye o n'i ye sanga feere dayɛlɛ ne ye dɔrɔn ne bɛ boli ne ma deli ka dɔrɔmɛ kelen di maa ma i ka vote n ye n t'a kɛ diɲɛ kɔnɔ parce que ne bolo o ye maa dɔgɔyali de ye o ye ka maa kɛ bagan de donc an b'an tɛgɛ ɲɛsin ma ka tila ka si ma k'a fɔ ko bɔn an ye sugandi ka da nin kan an b'i dɛmɛ i k'i jija n'i ye ɲɛmaya kɛ i ka tɛmɛ o sira fɛ n'i tɛmɛna o sira fɛ an b'i dɛmɛ nka n'i ma tɛmɛ o sira fɛ an b'i kɛlɛ wa siɲɛ wɛrɛ bɛ yen o de la élection tɛ badabada ye o n ko élection ye tuma ni tuma de e bɛ n'a ɲini sisan san 5 i b'o de k'a la o san 5 kɔni si ma ɲɛna a bɛ tɛmɛ o n'i m'a kɛ ka ɲa siɲɛ wɛrɛ a tɛ ku i la yɛrɛ k'a fɔ ko i b'an ka dɛmɛ ɲini i bɛ s'an ma an b'i kɛlɛ k'i bɔ yen ka maa wɛrɛ fɛnɛ nana i bila i place la ne bolo o de ye démocratie bon Mali démocratie kan ka kɛ ten de société civile kan ka kɛ ten de yanni an ka boli ka se maaw ma k'an yɛrɛ fɛɛrɛw ma an ka se maaw ma k'u sugandi fi sabililayi k'u dɛmɛ n'u ye ɲɛmaaya kɛ tuma min na olu ka u kɔ segin parce que maa kɛra cogo cogo i kelen bɛ dɛmɛ kɛ mais i ka ɲɛmaaya kɔnɔ i bɛ se ka dɛmɛ min kɛ o ka ca ni ba n'a si ye ni kelen ye CDR ka dɛmɛ bɛ nin minɛn de kɔnɔ silamɛ tɔnw ka dɛmɛ bɛ nin minɛn de kɔnɔ an ma dɔrɔmɛ kelen di si ma an tɛ dɔrɔmɛ kelen di si ma an tɛna dɔrɔmɛ kelen di tɔn si ma i k'an dɛmɛ an bɛ an ka lahalaw de ɲɛf'i ye n'i y'an dɛmɛ o kan an bɛ tɛmɛ o sira fɛ mais n'an yɛrɛ fɛnɛ b'an lajɛ an ka juru t'i la i ka juru t'an na o la an kelen tɛ k'i siri i bɛ se k'i ɲɛ jɔ an ɲɛ la k'a fɔ an ɲɛna ko an m'a kɛ ka ɲa n'o y'a sɔrɔ an m'a kɛ ka ɲa donc CDR silamɛ tɔn ani organisation société civile organisation caman bɛ yen minnu bɛ anw dɛmɛ fi sabililayi parce que ni dɛmɛ kɛra wari ye o tɛ politiki tiɲɛnen yan an y'o kɛlɛ de fɔ tan n ko n'an ma wari jɔyɔrɔ bɔ politiki ko la jamana in kɔnɔ jamana in bɛ kɛ sanga feere ye dɛ donc ninnu ka dɛmɛ in anw fan fɛ o y'o da de yɛlɛtɔ ye o de la ne ko n bɛ ninnu fo ka tila ka ɲini u fɛ u ka to sira kan CDR ka to nin sira kan diinɛ ɲɛmaaw ka to nin sira kan diinɛ tɔnw ka to nin sira kan bolola baarakɛlaw ka to nin sira kan fɛn fɛn ye société civile ye muso tɔnw ka to nin sira kan u ka maaw dɛmɛ ka da maaw ka hɔrɔnya kan ni maaw ye ɲɛmaaya kɛ maaw k'u kɔfilɛ kin ni olu la u bɛ hɛrɛ min sɔrɔ o kɔnɔ o ka fisa ne bɛna misali d'i ma ne bɛ mɛriya ɲini ne sera ma i ka n dɛmɛ e ko ko ayi i tɛ ne dɛmɛ fo n ka 5000 d'i ma ne ko n ko ayi n ko n tɛ 5000 d'i ma i taara maa dɛmɛ maa min bɛ 5000 d'i ma o tigi kɛra maire ye sini o nana k'e ka du minɛ i la ka di maa wɛrɛ ma jɔn nɔ don jɔn nɔ y'o ye e yɛrɛ nɔ tɛ bon maa min bɛ wari d'i ma n'o tigi sigira a b'i tan de ne kɔni b'o de fɔ fura foyi t'o la a b'a yɛrɛ de dilan a ye wari min di a b'o de bɔ n'a bɛ se k'e tan k'o wari sɔrɔ a b'o kɛ parce que duko ninnu tɛ foyi ye wari ɲini de don an ka an janto an ka an janto ninnu ka dɛmɛ ka taa anw fan fɛ hɔrɔnya dɛmɛ de don k'a fɔ an ye min mɛn aw da ne filɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ sisan ko nin ye n ka laɲini ye maa jɔn b'i yɛrɛ ma k'i bɛ nin mɛn k'a fɔ k'i tɛ anw dɛmɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye danbele maa jɔn b'i to i yɛrɛ ma ko ne filɛ ka nin kuma ninnu fɔ k'i ye ninnu mɛn k'a faamu k'i t'an dɛmɛ a tɛ yen donc ninnu ye an dɛmɛ ni nin lahala ninnu de mais n'an ni anw sigira anw de fɛnɛ bɛ kɛ hɔrɔn ye an filɛ ka nin fɛn fɛn fɔ an bɛ tɛmɛ nin sira fɛ n'an ma tɛmɛ nin sira fɛ fɛnɛ ninnu bɛ se k'a fɔ ko tu an tigɛra aw la a y'a kelen ye hɔrɔnya jɛ ye o maa min ye wari di ma i tɛ se k'a fɔ ye k'i tigɛra o la o e mago min na o dir'e ma ale mago min na ale y'a ta sɔrɔ contrat banna donc n'o contrat banna jamana de bɛ ban o contrat fɛ anw ka politique faamuyali cogo tɛ nin ye an ni ninnu ka jɛ ye nin hakilina de ye alliance tɛ dɛmɛ de don ka se an ma komi tɔn caman caman fɛnɛ kɛlen bɛ ka dɛmɛ ka se an ma cogoya min o ka ɲɛfɔ mɔgɔw k'o faamu hakilila o fana faamuyara nin waati la sisan Musa Mara n'i ka jɛn an bɛna lajɛ ka nɛgɛjuru bila
kama dama ta kenema yani anga nyingali labanke ila technicien e be nege juru labe 20 79 62 10 20 79 62 10 radio yi tabtale femi communicate radio lu be solembe anani watila amemi fo ka gela femi lame bawi ka fo anya dabo dibadi kama ama dabo kele kama mama midimina du anya nyini befe Musa mara kuma na cogo mina ni hakili sigi ka kuma ni basigi ka kuma ni ben kuma ye an y'o fana ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka kuma ni ben kuma ye bɛɛ ka kuma ni basigi kuma ye bɛɛ ka kuma ni ladiriya kuma ye sabula an tɛ ka kɛlɛ kɛ bi ni kɛlɛ kan ka kɛ o kɛlɛ bɛ kɛ dimanche don de maaw kan ka bɔ ka taa kɛlɛ kɛ fɛn min ye kalata yɔrɔ la n'i y'a sɔrɔ kuma min fɔra nin kɛnɛ kan n'aw y'a faamu n'a bɛnna aw ma donc c'est pas la peine mɔgɔ ka weleli kɛ k'i bɛ kɛlɛ kɛ maa si kana fɔ k'i bɛ fɛn fɔ Amadi ma wa maa si kana fɔ k'i bɛ fɛn fɔ Musa Mara ma plateau in kan n b'o diɲɛ ɲini bɛɛ fɛ donc ka fɔ aw bɛɛ ye démocrates de ye i n'a fɔ Musa Mara ye démocrate ye cogo min an bɛɛ ye démocrates de ye i n'a fɔ jamana yɛrɛ b'a ɲini anw fɛ cogo min bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ladiriya kɔnɔna na an kana kɛ sababu ye ka maa si la tɔgɔya an kana kɛ sababu ye ka maa si lagosi fɛn fɛn fɔra aw bɛɛ lajɛlen y'a faamu commentaire t'a la a fɔra bamanankan cɛɲi na aw bɛɛ y'a mɛn aw bɛɛ y'a faamu wa aw kan ka min kɛ aw bɛɛ b'o dɔn technicien an bɛ taa e fan fɛ dɔ b'a nɔfɛ kɛnɛ ma allo wa alaikum salam wa rahmatullahi amba i tɔgɔ an'an jamu i jamu k'an wele ka bɔ min Nuhu Dawo an kulo bila ni waati la an kulo bila ni waati la Nuhu ɲininkali jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Musa Mara ma walima contribution jumɛn b'i bolo Musa Mara ka jamana jɔ a n'a ka hakili ɲuman na jamana mako bɛ Musa Mara n'a ɲɔgɔnnaw hakilina bɛ Musa Mara la an y'a ye baara min kɛ ka kɔn diɲɛ diɲɛ yɛrɛ la o sera ye jamanaden bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ don hakili bila kan ka dɔn diɲɛ la ko nin den kan ka taa sabula jamana tɛ taa ɲɛ f'a ka sɔrɔ mɔgɔ bɛ ɲɛmaaya min a k'a sɔrɔ jamana ka kuma siga foyi tɛ kuma la a bɛ diɲɛ jamanadenw na mɔgɔ mɔgɔ tunu jara jamana o jamana kɔnɔ o jamana in o bɛ kɛ jamana tɔw la samala ɲɔgɔn Mali bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la tiɲɛ na ɲɛmɔgɔw ka jigilatigɛ don u bɛ layidu ta u tɛ min kɛ u bɛ fɛn fɔ u tɛ min kɛ ka jamanadenw nɛgɛ nkalon kan jamana si tɛ taa ɲɛ o cogoya la ne kɔni min fɔ Musa Mara ɲɛna n b'a fo ka ɲɔgɔnna caman fɔ jamana in kɔnɔ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u bɛ k'u ka jamana ɲini k'a taga ɲɛ an b'u fo k'a ɲini Musa fɛ a ye min kɛ ka kɔn bi ɲɛ n'o ye jamana jɔli siraw ye an y'o ye an y'o mɛn hakilila kura minnu fɛnɛ n'a b'a la bi a bɛ ka jɛnɛya ɲini o hakilinaw ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka se ka dɛmɛ nati a ka jɛnɛya in sɔrɔ n'a ye jɛnɛya sɔrɔ Ala ka hakili ɲuman d'a ma ka jamana ɲɛmɔgɔw minɛ ka d'a ma a ka laɲini min ye a ka foli n'a ka jamana la jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka wuli ka jɔ kɛ sɔrɔ hakilina n'o waleyaw tigɛ o kɔfɛ ne ye min fɔ an denmisɛnw ɲɛna cɛ ani muso a n'an bangebaaw a n'an mɔkɛw tiɲɛ na n'an bɛ ɲɛmɔgɔ sugandi an ka ɲɛmɔgɔ ɲuman sugandi danayamɔgɔ baarakɛla tiɲɛ na dɔ kɛra kuma ni nugulenbaw la ten hali denmisɛnnin fitininw caman bɛ u bannen don sigi politimɔgɔw ye k'a da mun kan u bɛ fɛn fɔ u yɛrɛ b'a dɔn u ye Ala cɛla la n'u ye fanga dɔw fɛ tigɛ nka u b'a fɔ fanga ɲɛɲini nata kosɔn bon ne b'o ɲini Mali politimɔgɔ bɛɛ fɛ bɛɛ tulo b'i la u k'u jija
ka jamana dinya n'u ka hɔrɔnya n'u ka diinɛ an'u danbe la u kana fɛn fɔ ka jamanadenw nɛgɛ n'an sigira aw kɔnɔ an bɛ nin kɛ n'u y'a dɔn u tɛ se ka fɛn o fɛn kɛ u kana o fɔ u kana o fɔ fiyewu ka mɔgɔw lanɛgɛ sabula n'u ye mɔgɔw lanɛgɛ n'u ye min fɔ k'u b'a kɛ u ma se k'a kɛ jigilatigɛ don olu ma jigilatigɛ don olu don jamanadenw bɛɛ ma donc an bɛ Musa Mara fo o diyara n ye ani ke a ka fasojɔ la ani ke a yɛrɛ ye ni ala sɔnna an b'a dɛmɛ a bɛ kala ta ye ni ala ka diɲɛ a bɛ fati ala ka ɲɛ ka ni ala sɔnna ni jatigɛ Musa b'a kɛ ni ala ka diɲɛ ni ala latigɛ o sabula ala ko ko jɔn o jɔn bɛ yen n'i bɛ diɲɛ dɛmɛ n'i bɛ baara kɛ ni diɲɛ ko ale ala bɛ bɔdaw de k'i ye fan caman fɛ i hakili tɛ minnu na fiyewu Musa k'a bila a kunna a hakili bɛ maa mun b'a fɛ a hakili bɛ maa mun na k'u b'a fɛ o bɛɛ de b'a fɛ communiqué kɔnɔna na n'ala sɔnna ma kiya bɛ latigɛ siga tɛ na a bɛ kɛ député o faamuyara Nuhu Dawu ni faamuyara nin waati la technicien an bɛ taa i fan fɛ nin waati la hali sisan nɛgɛjuru bɛ bɛɛ ka bila la ɲininkali bɛ maa min bolo ka kɛ fɛn min ye Musa Mara la walima ni contribution bɛ 20 79 70 10 mugan 79 62 ni k'a laban ni ta ye ko dɔ b'a nɔfɛ kɛnɛ ma allo allo Malimakɛ somɔgɔw Malimamuso i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Usmani Konate ka bɔ Tukɔrɔ Usmani Konate kuma b'i bolo kuma min ma bolo k'a ladi Musa Mara ma an b'a fo k'a barikada a tulo b'i la a bɛ baara min na halisa ala ka dɔ fara amin an kɔni b'a fɔ ye ala hakili ta tigɛ gɛn an tɛ mankan na an tɛ kɛlɛ la voilà dimanche don dɔrɔn ala ka tigɛ kɛnɛya dama ani laban ko ɲuman amin ala b'a yɛrɛ bolo ma amin o diyara n ye siga tɛ nin na Usmani Konate an b'a fana fo nin waati la hali sisan an bɛ to kɛnɛ ma 20 79 70 10 ni ɲininkali bɛ maa min bolo ka kɛ Musa Mara la walima ni contribution b'a bolo aw bɛɛ lajɛlen sira dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye ko dɔ b'a nɔfɛ kɛnɛ ma allo ça va oui ça va somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min ne ye Seydou Kulubali ka bɔ Asseyi la Seydou Kulubali awɔ kuma b'i bolo bon en fait Musa Mara n y'a ka débat lamɛn bon vraiment c'est quelqu'un moi je l'apprécie beaucoup a tɛ ne yɛrɛ dɔn delila ka taa fɛ yen k'a to mɛriya la communiqué la bon an sera fɛ fɛn caman na a y'olu dilan ye mais ne bɛ ka ɲininkali dɔ boloda la Musa Mara yɛrɛ kɛmɛ ka projet jumɛn labɛn communiqué jeunesse ye parce que n'i y'a mɛn jamana jeunesse de don bon a kɛmɛ ka fɛn jumɛn labɛn jeunesse ye ni communiqué jeunesse bɛ se k'i jigi da o kan k'a fɔ n'an kasira walima n'an ɲɛci bɔra Musa an ka député n'o kɛra Musa Mara ye a bɛ se ka o dilan ye parce que jamana in cɛnnen don bi dɛ a y'a damaga fɛn caman na n y'a lamɛn bon et puis o ye kelen ye a filanan communiqué yɔrɔ dɔw bɛ yen sira de tɛ yen communiqué kɔnɔ yan yɔrɔ dɔw bɛ yen sira tɛ yen ni exemple kelen d'i ma bɔ yɛrɛ bɛ quartier min na n'o ye Sebenikɔrɔ ye n'a bɔra bɔ kelen na ka taa bila fo Sebenikɔrɔ rond-point na fo poste la goudron kelen tɛ Sebenikɔrɔ ne tɛ Sebenikɔrɔ ka ye dɛ mais communiqué don goudron kelen tɛ yen Kalabanbugu la même chose Dorodugu la même chose Kanajibila ka fara o kan o zone bɛɛ goudron tɛ yen Lafiyabugu goudron bɛ yɔrɔ dɔw la goudron siraba dɔw bɛ yen goudron tɛ yen parce que n'i y'a mɛn commune ka développé sirako fana de b'a la ka niveau tɛ yen ni san nana Jikɔrɔni yɛrɛ an kɔrɔ yan nɔ Jikɔrɔni baara la yan n'a bɔra Musa Tarawele Tayiwa in na après yɔrɔ ninnu na ka na Jɛnɛkabugu ninnu na sira tɛ yen goudron tɛ yen donc an bɛ se k'an jigi da mun kan ni an ye Musa Mara ta anw jeunesse o de ye a haminako ye bi ani place publique feerela dɔw ka dugukolo minɛn'u la dɔw bɛ bɔ yen na dugukoloko problème bɛ yen ale yɛrɛ ka to mɛriya la a bɛ to daga la mais a bɛɛ ma se ka lalaga yalima minnu tɔɔrɔ u ka hakɛw bɛ se ka segin u ma wa a faamuyara sariyaw bɛ se ka ta cogo di ka fɛnw bila règle la an ka kɛ commune dɔ ma dɛ commune 4 bɛ se ka kɛ commune bɛɛ la
exemplaire cogo min na. Seydou i ka laɲini faamuyara. N'Ala sɔnna Musa Mara a bɛ n'i jaabi. Mɔgɔw ka ca n'Ala sɔnna. Hali sisan an bɛ taa kɛnɛ ma 20 79 70 Musa Mara ale de b'an bolo an ka débat kɛnɛ kan. Amadi ale fana kun kan ka ye kɛnɛ kan mais ale ma na kɛnɛ kan. Technicien allo. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Somɔgɔw bɛ yen? I tɔgɔ ni jamu ka wele ka bɔ min? Adama Kumagara ka bɔ Kalabankoro. Adama ka bɔ Kalabankoro. Kumagara. Kumagara. Oui. An tulo b'i la nin waati la. An bɛ mara fo. Ka segin ka fo. Adamaden ka koɲa bɛɛ a yɛrɛbakun de ye. Ni fɛn o fɛn diɲɛna i n'a bɛ taama. Musa Mara ne b'a dɔn. Ibini bi tɛ. N y'a dɔn n terikɛ sababuya n'o ye Burama Togola ye. Ka bɔ bila. Marakini ne tɛ se ka foyi fɔ k'a fɔ ko jamana dɔla tɛ. Hakilila min b'a la nin ye. Maliyɛnw tɛ dɛ. Ɲɛmɔgɔw de bɛ mago bɛ nin mɔgɔ sugu la walasa ka ɲɛ taa ɲɛ, ka jamana taa ɲɛ, ka région taa ɲɛ, ka siège taa ɲɛ, ne ka commune taa ɲɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ ni i kɛrɛfɛla ɲɛna o ye ko bɛɛbani de ye. I tɛ se ka mɔgɔ si yira bi na k'a fɔ ko e hakilina ye jumɛn ye mara kan. Mana mɛn mɔgɔ hakilina de don. Sinon ni hakilina dila dɔrɔn o y'a kɛlen fɛ fɛn wɛrɛ ye. Siga tɛ nin na dɛ. Ala k'an s'o ma. Ami ami. Ne kelen bɛ min fɔ. Ala k'an dɛmɛ halisa. Ami. A jumɛn ye fɛn fɛn ye Ala k'o ka an ni a ye. Bi bi in na Mali kɔnɔ. Mɔgɔw kɛlen don ka politiciens kɛ nkalontigɛla ye. Namaratɔw ye. Musow ye. Politique yɛrɛ sansi yɛrɛ ye min ye. A bɛ mɔgɔw ɲɛna ko o ye i ka kɛ politique ye walasa i ka kɛ namaratɔ ye. I ka kɛ nson ye. O ye bɛɛ lajɛlen hakilina dɔ de ye. I m'a ye sisan hali maliyɛnw bɛɛ tigɛlen don Mali ɲɛmɔgɔw la. Mun na n'o ye? Parce que u bɛ ka acte min kɛ u bɛ ka ko minnu kɛ mɔgɔ ma taa o la. Hali n'i y'o cogo ko u bɛ su u bɛ dɔgɔya. Mais mara ka action ye ni mɔgɔ mɔgɔ y'a lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ ko jamana dɔ la don. Donc o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ mara ɲɛna. Fɛn o fɛn n'an ka hɛrɛ b'a la Ala kana tigɛ ka d'an ma. Voilà. O faamuyara. Siga tɛ nin na Adama an bɛ a fana fo. Voilà, a t'a to n ka Kulubali ka ɲininkaliw jaabi. Siga foyi t'a la i bɛ se ka Kulubali ka ɲininkali jaabi. Voilà, n b'a fɔ Kulubali a ko an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ pour que commune 4 ka kɛ misali ɲuman ye Bamako commune bɛɛ la. Ne bɛ min fɔ a ye fɔlɔ commune 4 ye misali ɲuman ye bi Bamako commune bɛɛ la. Commune 4 bɛ gérer la yɛlɛma de bolo depuis ne bɔra mairie la. Siriman Bacili nana ne kɔfɛ an b'a fɔ Adama Berete bɛ yen bi an b'a yɛrɛ fɛnɛ fɔ a ka baara la. N ye kuma caman fɔ commune tɛmɛna sira minnu fɛ mais commune min bɛ 200,000 bɔ a yɛrɛ kun k'a kɛ k'a ka bureau jɔ bɛɛ ɲɛ bɛ min na commune 4 siège la mairie ba la a bɔra commune de kun a tɛ kɛ Mali la commune bɛ juru de ta gouvernement b'o dɛmɛ ou bien partenaire b'o dɛmɛ mais commune 4 ka siège jɔli bɔra a yɛrɛ de kun. Donc a ka da la commune ye misali ɲuman ye Bamako commune bɛɛ la an bɛ se ka fɔ Mali commune bɛɛ la hali bi a ye ɲininkali caman kɛ olu caman tɛnkulen bɛ maire de la sira dilan caniveau jiko o bɛɛ ye maire ka baara ye anw bɛ kalikan min k'o la o ye ka maire dɛmɛ a ka baara la n y'o fɔ n ka kuma kɔnɔ o maire min bɛ yen anw baarakɛɲɔgɔn don an bɛ kɛ député ye k'a dɛmɛ a ka baara la o sira ninnu bɛɛ kan projet caman bɛ commune kɔnɔ o projet ninnu ka se n'u ye sanfɛ ka dɛmɛ ɲini pour que u ka se ka bila sen kan inchallah an bɛ tɛmɛ o siraw fɛ a ye dɔw wɛrɛ fɛnɛ fɔ o ye sirako ye a bɛ se ka kɛ ale ma débat in suivi depuis a daminɛ la sinon ne yɛrɛ y'a daminɛ ni sirako ye ale ye sira fɛn fɛn fɔ ne y'o bɛɛ fɔ n ka kuma kɔnɔna la sirako min bɛ an ka commune na a ka ca
aye semeni ngoro fo semeni ngoro do da kele boda kele président yɛrɛ sigiyɔrɔ o ye don da kelen boda kelen comme bɛɛ ɲɛ b'a la cogoya min na nka projet dɔ bɛ yen o ye k'a daminɛ Lafiyabugu manège la maa min bɛ commune dɔn ka sira ta ka tɛmɛ Kulu Jukɔrɔla la ka taa bɔ fo Sɛbɛnninkɔrɔ kɔfɛ Marokɛnw ka clinique in fan fɛ k'o kɛ Sɛbɛnninkɔrɔ donda filanan ye o projet bɛ yen mais ɲɛ b'o projet la o ye miliyari 12 de ye ne y'a fɔ sisan ko an ka taliko sira lasa sira olu ye miliyari 2 miliyari 3 ye an ma se olu kɔrɔ f'an ka t'olu sababu ɲini yɔrɔ wɛrɛ nin projet in ye miliyari 12 de ye donc ninnu bɛɛ ye projet kolo giriw de ye a se tɛ commune ye an bɛ taa sababuw de ɲini sanfɛ sanfɛla la gouvernement fan fɛ ou bien sanfɛla la hali jamana kɔfɛ jamana dɛmɛw ani commune wɛrɛ minnu b'o jamanaw kɔnɔ ou bien région minnu bɛ yen n'olu fana bɛ an ka communew dɛmɛ an b'a lajɛ ka taa o sababu ɲini o yɔrɔ ninnu na denmisɛnw ka baarako a y'o fana fɔ denmisɛnw ka baarako projet damadɔw bɛ mairie la ne y'a daminɛ mairie bɛ ka continuer ma don dɔ la o ye ka denmisɛnw dɛmɛ u ka stage sɔrɔ o ye jeune diplômés ye ACI 2000 b'an ka commune de kɔnɔ ACI 2000 jamana cakɛda kumaba caman de sigiyɔrɔ ye ACI 2000 ye banques bɛ yen entreprise baw bɛ yen projet dɔ bɛ mairie kɔnɔ o ye ka a ɲini olu bɛɛ fɛ u ka stage di commune ka denmisɛnw ma o bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnw dɛmɛ denmisɛnw ka baarako fana denmisɛn minnu bɛ concours kɛ pour que ka baara sɔrɔ entreprise baw kɔnɔ k'a fɔ k'u ka commune ka denmisɛnw dɔrɔn ta o tɛ se ka kɛ sariya kɔnɔ an tɛ se k'o kɛ nka ni denmisɛn fila kɔgɔ dara ɲɔgɔn na u ka diplôme ye kelen ye u ka dɔnniyaw ye kelen ye u ka u banangini ka na commune ka denmisɛnw fan fɛ parce que olu b'u nagakɔrɔ u ka sɔrɔ u la an b'o fana ɲini pour que denmisɛnw ka baara sɔrɔ olu bɛɛ ye hakilinaw ye a bɛ mairie la député b'u dɛmɛ ninnu tɛ députéw ka baara ye nka député bɛ se ka na ni sababu ye pour que ka tɛmɛ a sira ninnu fɛ a k'a dɔn dɔrɔn an y'a fɔ k'an bɛ lasɔrɔ an bɛ kɔsegin kɛ donc anw bɛna ni députéya in kɛ ni commune ka cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba bɛɛ de bi in na technologie ko bɛ segin kan cogoya min na mɔgɔ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ ni maaw tɛ ɲɔgɔn ye mais i n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ aw filɛ sisan anw sigilen filɛ Tapital studio kɔnɔ mais an sɔgɔlen bɛ radio 4 wɛrɛ la internet fana kan maaw bɛ k'an ye diɲɛ fan bɛɛ k'a sɔrɔ an n'u tɛ commune kelen kɔnɔ an n'u tɛ yɔrɔ kelen na donc anw bɛna ni technologie ninnu bɛɛ de utiliser pour que mɔgɔw k'a dɔn tuma bɛɛ an bɛ ka ɲɛmaaya kɛ u tɔgɔ la cogoya min na donc n'an ni maaw sɔgɔlen tora ɲɔgɔn na a ca Ala fɛ laɲini caman bɛ sabati inchallah o faamuyara hakili la fɛn min ye Kulibali a ye faamuya caman sɔrɔ a ka ɲininkali jaabi o la nin waati la technicien an bɛ taa ye fan fɛ ko dɔ b'a nɔfɛ kɛnɛ ma allo oui somɔgɔw bɛ yen i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min n tɔgɔ ye Tanja Mamadu depuis Cap-Vert Tanja Mamadu hakilina jumɛn b'i la walima ɲininkali jumɛn b'i bolo Moussa Mara vraiment ne yɛrɛ y'a ye en 2016 a nana anw fɛ yen en fait yan a ye kuma mun fɔ fɔlɔ la k'a fɔ k'a jamana caman bɛ k'a y'a yala n bɛ se ka seereya o la parce que ne b'a suivi Facebook la donc a nana en fait yan o y'a sɔrɔ mɔgɔ 3 dɔrɔn de b'an bolo yan maliyɛnw na a bɔra fo Bruxelles ka n'o lamɛn yan filanan fana ye mun ye yanni 2016 ka se o y'a sɔrɔ maire kun don anw mago tun bɛ consul honoraire la a y'a seko ko la kosɛbɛ alhamdulilayi consul honoraire b'an bolo yan an bɛɛ sera yan hali nin coronavirus in na consul honoraire ye ni bɛ di mɔgɔ caman na k'u hakili latigi k'u dɔn problème b'u dara o kɛra monsieur Mara sababuya la vraiment an kɔni bɛ mun ɲini ala ka sini kɛnɛya d'a ma donc a ye mun kɛ a y'a kɛ Mali ko bɛɛ donc ne y'a suivi débat d'état Chine a bɛ taa jamana caman na n b'a suivi Facebook kan a delila ka na an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ fo yan o de ye Anvers doyen yɛrɛ sisan monsieur Tandiya ne da hakili b'a la donc o de don an kɔni b'a soutenir toujours vraiment du courage donc an b'a fɛ fana anw bɛ commune 5 de la n'a kun ni commune 4 t'a fɛ u k'a bila ka na commune 5 la anw b'a fɛ siga t'a la mais jɔn ta ye foli dɔn anw bɛ tɛmɛ de la ok siga tɛ na Tanja an b'a fana fo nin waati la hali sisan an bɛ taa technicien e fan fɛ 20 79 70 allo nɛgɛjuru sira ye 70 technicien a kɛra cogo di dɔ b'a nɔfɛ kɛnɛ ma allo oui i tɔgɔ ani jamu k'an wele ka bɔ min allo oui an tulo b'i la
An soma. Ma somo beli. Alhamdulillah mi ala talo. Ama ito ka ni jamu. Ne to de Mahmoud Idrissa Kone hokonte ka bayi mi me italene yo ni moye. Ame Musa Marafo ka wali mando. Anye deba ando na consistant. Anye re communicati wolo dumni ka moye ne sigiro bene be sigini koroma. M'Afrique mun fo. O de aye bara munu kira avant akana mairie la ni anale mairie la anta lo shikono. Mais nyemo kelen te se ka jamana jo ko mali ko famu mo mi ni be nyefe imma ko be kongo la ina fo kongo ma ko bi la 3000 ni dia bolu di nyoma ka fanga ko kelenye ka duskun ko kelenye angalo ni ne feminye suwa abe so masabati adola ile ta so ni blara nyefe malien ka tabolo la e de kanga beke o te se ka ke mo shit ka ke mo me se ka be ko ya ala di ne b'a fɛ ka yɔrɔ min ɲininkali kɛ Musa Mara la ani Musa Mara mana don député bulon kɔnɔ député fɛn fɛn bɛ yen ka da kan n'i ye Mali sɔrɔ ta k'a lajɛ étrangers ka jɔyɔrɔ bɛ taa 45% na souvent a bɛ sɔn ka caya n'o ye nka balawu dɔ bɛ étrangers kan o tɛ kɛli dɔrɔn ye o ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ye maintenant ni o ye carte minako ye mɔgɔ min bɛ yen ni a ka baara bɛ ka tiɲɛ mɔgɔ min bɛ yen ni a mako bɛ ka taa allo an tulo b'i la allo an tulo b'i la ok n ko mɔgɔ min bɛ yen ni a mako bɛ ka taa ka sababuya kɛ carte minako ye député dun dalen bɛ ensemble kɔnɔ même i bɛ ka nalen yan ne ye micro ta ne kuma na ne tɛ parti si kɔnɔ mais ke Musa Mara kanu depuis ala b'a dɔn parce que n'an kumana dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ an bɛ kumakan min fɔ a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ ye an yɛrɛ ma nka jamana ko la an tɛ fɛli kɛ jusqu'à ce a bɛ tɛmɛ communauté kɔnɔ fɔtɔ la ka da kan an parents fɛn fɛn bɛ an y'a fɔ bɛɛ ka taa bɔ dan ko ka taa bɔ di mɔgɔ min ye o b'a dɔn nka jamana ko la i t'a fɔ taa bɔ tɛ nin ye k'i bɛ taa bɔ tɛ mɔgɔ min ka di ye mais jamanadenw la mɔgɔ min n'i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka jamana jɔ ni kɛri b'a la o tigilamɔgɔ an man ka tulonkɛ kɛ o kɛrɛfɛ mais ni Musa Mara donna député bulon kɔnɔ ka fara député fɛn fɛn bɛ na dɔn o k'a kɛ ala kama k'a kɛ jamana kama k'a kɛ jamana kanu kama u ka solution ɲini carte inako la ka da kan n'u y'i tɛmɛ plus de 46 000 maliens bibi na an bɛ tasuma min kɔnɔ an yɛrɛ b'a dɔn Itali kɔnɔ ni corona nalen nana ka na conséquence min kɛ an ka économie ani denbaya min bɛ Mali la ni nasɔngɔ tɛ ka sigi ani mɔgɔ minnu bɛ so kɔnɔ ni dumuni t'u bolo an y'a ye i bɛ taa kuma na o toujours a ma da maga étrangers ka ko ɲɛna a digira n na dɔɔni a ye caman kɛ an b'a fɔ la ka waleɲuman nka n'i y'a jateminɛ an minnu bɛ kɔ kan n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka commune yɛrɛ an bɛ se ka jɔn ni jamana ka dɔrɔmɛ kelen ma taa mais fɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu fana bɛ an kan n'u b'an tɔɔrɔ n'u bɛ an ka sɔrɔ lagosi n'u bɛ an ka denbaya lagosi n'u b'an ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ u bɛ tiɲɛni kɛ an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ je pense que an ka députés ka fara ɲɛmɔgɔw ka kan k'o jateminɛ o la fɛn kelen dɔ carte minako n'a y'a sɔrɔ hakilina min bɛ Musa Mara la ani n'a ye ale yɛrɛ donna député bulon kɔnɔ ani député tɔ minnu bɛ yen u bɛna fɛn jumɛn de ta k'a ɲɛsin ma balimakɛ o faamuyara ok ala ka tile hɛrɛ caya merci vraiment o faamuyara Musa Mara n bɛ dɔɔnin fɔ a la a ma a pɛrɛnpɛntiya mais n bɛna a ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamu a b'a dɔn carte nina a base ba ye aravec de aravec bilala sen kan ka ne to maire la 2009 2010 mɔgɔw taara la et puis carte nina imprimé daminɛna ni ma fili 2012 ka carte di mɔgɔw ma mais depuis 2015 carte nina ma imprimé tuguni olu minnu bɛ kɔfɛ olu ka démarche caman base ye carte nina ye u bɛ passeport sɔrɔ u bɛ carte consulaire sɔrɔ mais carte nina o t'o sɔrɔ parce que carte nina ma imprimé an ye carte nina daminɛ ni maa minnu ye maliyɛnw tɛ français de bi bi in na maliyɛn caman jamana kɔfɛ carte nina sɔrɔbaliya kɛlen bɛ k'u sɛgɛn kosɛbɛ hali an ma taa Itali yɛrɛ Côte d'Ivoire dɔrɔn an kɛrɛfɛ yan olu fɛnɛ sɛgɛnba de b'u kan carte nina ko in na parce que olu bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ Ivoiriyɛnw ye papier kelen min reconnu maliyɛnw tɔgɔ la o ye carte nina de passeport tɛ carte d'identité ye
carte d'identité consulaire ou biométrie. Donc carte d'identité de considérer comme papier mais accepté jamana koka comme pièce d'identité biométrique. Nous avons compte d'ailleurs on va gagner carte d'identité. Nous avons fait on fait avec une carte d'identité, ni carte d'identité pour les bacs donc il n'y a pas de bouc. À fora administration territoriale la mun be carte d'identité. À fora affaires étrangères là nous nous beba clama. Mais carte d'identité imprimé balia anta dombi. On be se ka 1000 la edu tanga chokroba. Ni ala ya nyuma do assemblée nationale kono se ke kan ministre nous interpellé. Malien million akay damado be jamana koka na ma carte d'identité ko sabati ou fanfait. Wa jenatika be gele do re ka ko chama be tien bara be tien jenatika be fen chama de be kololo soro akola. Donc aya mi fo mali autorité o ba kalama. Parce que il était jamana ko kan yoro la na kuma mafie ne reka déplacement là-bas yani coronavirus datu ko inche akara Côte d'Ivoire akuma foranye yoro chamana Abidjan ko nala ambado ne electricité ministre ma ye fen chama ka kola donc ambe do de ke nyama wala ka kili nyumanduma carte ni na nga imprimer mo ko ta carte ni na carte na ka imprimer ka di mauma pour que u kana gele asro ka jena tike kono amba fo ay kuma fe beche. Certainement au fana famara samara antena sika ma tabli nyingali labana sisa amena kuma mindima ni kuma kunche kuma mbibolo au kata coronavirus kan o Sumela Cissé aleka minelika ani wuli dami mbibolo kala se communicateur muso temsen ani mabakorwama kape dimashiduma wala kuma bi folo mi amba fo dambele ani au ka baraka nyogon be capital ko nala radio munu sogolen kera aula be radio nani befu zarani ozone ni f3 ni maliba ambe jamana kono ambe tashi blague kata Soumaïla Cissé anaka du anaka kole anaka parti Soumaïla Cissé ni a dogogun nani ni mafli à Alevera depuis premier tour massé amena c'est deuxième tour massé ça à peu près dogogun gele yan premier tour tia Alevera à Alevera ne déplacé kata chef de file l'opposition bureau là où tu es cellule de crise musique maître Demba Meminguna kata do ok a fongo anu be nyoko fe ni akara wuli ka jo fen fe no mago jorana shu mago jorana clé o ka fa na mena participer la depuis donner budget dogon ne be publication ke na page ou beka ni radio ni fe onkono ka fo anga do ok beki sendo Soumaïla Blalila Soumaïla te magasin jamana onkono ne la ga fo ngo politique sraka politique mo munu yanga ka boni be ale bo politique mo ka damne 2002 fo bi samwa Soumaïla ma do présidence ki fo ila na ma ke deuxième tour là ma ke deuxième tour là o te magasin présidence ki la akera député nya fonke au premier tour da yo fene donc angana ma ba la jaba angana ma ba ke madeni anga tashi blake anga do kai anga nyini nyema o fe ku seko beke kuma ko fe ku seko beke pour que akabla aka sega ka du kono aka ka parti kono aka jo aka na joro la ka sega jamana deme aka nyema ya kono coronavirus ko yemi fo fenena coronavirus ni tiendo anga tien fo noy tiendo jie be to amna bi an fe be ka lameo an fe be ni kene ka de ban bangena fo bi ama shima de ga jie eta ka jie jo ma teta ma bara be ka frontière datugulendo jamana do re kono mo ga du de datugulendo be du de kono te kene mala yara la ma milliard nani boyongo o de ko du kono te pop o balle ka ke jie kono depuis an ye fiem ne ka bla ma de ka yi donc o te ko deni jamana nyemao uka ugalabo kene ya uye fere munu tige chamanga foro ko ne re sebeni chamanga la ali suina ne kanga ke ras bachika émission na ka coronavirus kuma fo uka galabo kene ya chaya uka fenchama blaseka pour que mo ko lakana mais jamana nyemao ani be ka lakana ko fe an yere kan yere lakana o fene nyu tege di nyoma sumusumuni angan janto anga mabo nyona anga to kan dro so nyona kan kosebe anga anjanto la o kofe élection e wana nyama we feretike ko voti do ko bena laje ma obe lakana anya ye premier tour la o ko masabati kosebe deuxième tour fenena an wore fena ya décider 600 an mena an sego ke ka fara olu feneka
bon société civile anga commune kono jeune chambre internationale olu fana be ka fɛɛrɛw tigɛ pour que maa o maa ne bɛna voter i ka masque sɔrɔ i ka gant sɔrɔ o bɛna kɛ sababu ye ka maaw lakana ka maaw sabati u ka se k'u ka devoir citoyen kɛ n'o ye ka sugandili kɛ donc o ko kan ka bila sen kan dimanche o de la n b'a ɲini commune ka cɛ ni muso ni denmisɛnnin maakɔrɔba fɛ zena ta kɔni maaw bɛna lakana gouvernement fɛ mais maaw bɛna lakana bɛɛ fɛ donc an ka bɔ an ka sugandili kɛ hɛrɛ ni bande la an ka segin ka taa an ka duw kɔnɔ an ka sugandili kɛ fɛnɛ ni hakili ye an ka sugandili kɛ jamana ka hɛrɛ ani commune ka hɛrɛ bɛ fan fɛ an ka sugandili kɛ n'o ye an kana sugandili kɛ ni poche kɔnɔna ye ani wari min dir'i ma je crois qu'an y'o caman fɔ an bɛ bɛɛ fo an b'a laban ni min ye maa o maa commune 4 wo commune 3 wo Segu wo yɔrɔ o yɔrɔ ni kin ka nafa bɛ i kun Ala ka ɲɛmaya in d'i ma o de ye duwawu ye an bɛɛ bɛ duwawu min kɛ parce que an bɛɛ ka nafa bɛ kin ka nafa de kɔnɔ ni kin ka nafa bɛ lisi o lisi bolo Mali kɔnɔ commune o commune an ka commune kɔnɔ commune wɛrɛ kɔnɔ Ala ka ɲɛmaya d'olu ma ni ɲɛma ɲumanw cayara jamana kɔnɔ de jamana bɛ sankɔrɔta komi bɛɛ y'a fɔ cogoya min donc an bɛ bɛɛ fo Ala ka jamana in basigi Ala k'an ka commune diya Ala k'a sankɔrɔta Ala ka ni ɲɔgɔnna kɛnɛw caya ɲɛmaaw ka kɛ maa ye minnu bɛ sɔn ka na u hakilinataw di radiow la ka mɔgɔw ka questionw lamɛn k'a sɔrɔ a ma préparé u hakilinataw di mɔgɔw k'u hakilinataw faamu o fana bɛ kɛ sababu ye ka maaw ni ɲɛmaaw surunya ɲɔgɔn na ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ aw ni ce Ala k'an bɛn a ɲɔgɔn de Sirate na akulo garzɛ kɛra min ye bi deba kɛnɛ kan o tun ye an y'o de fɔ an ka maa welelen o tun ye Amadi Sangare ani Musa Mara ale ma Amadi Sangare ale kɔni ma kɛnɛ sɔrɔ Musa Mara ale nana ka wele jaabi an b'a fana fo ka waliɲuman dɔn min fɔra kɛnɛ kan lamɛnbaaw kanubaw aw bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ an ko de ni débat in ni pré-élection de an na dɔ bi an kan ka dɔ bi de maa min kan ka kɛ an ka cɛbɔ ye maa min kan ka kɛ an ka wasaden ye wasabolo kɔnɔna na ne hakili la kuma fɔra bamanankan cɛ ɲina aw bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ donc a dɔ ye dimanche don commune 4 cɛ muso denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ i ko kɔnɔkulu aw ka taa kala fili n bɛ segin a kan aw ka taa kala ta a dɔ la aw kana kala fili mais a ye taa kala ta n'aw ma taa kala ta a dɔ la aw bɛ na aw bolo su aw yɛrɛ ɲɛ la maa n'i tora so ko coronavirus élection dun bɛ kɛ a baara bɛ gɛlɛya dɛ wa ni maa taara don assemblée kɔnɔ maa min tɛ aw sago ye san 5 ka ca dɛ donc a ɲini don bɛɛ fɛ nin waati la an bɛɛ lajɛlen ka bɔ commune 4 cɛ bɛɛ an ka bɔ an ka taa kala ta an danaya maa ye an dalen don maa min na commune 4 kɔnɔ an ka taa kala ta a tigilama ye yaasa a bɛ se ka kɛ anw ka ciden ye cogo min yaasa a bɛ se ka kɛ anw bɛɛ lajɛlen ka député ye cogo min yaasa a bɛ se ka anw bɛɛ lajɛlen kuma wolo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan cogo min na donc Musa Mara an b'a fo ka waliɲuman dɔn an ma jigiya k'a fɔ bi kɔni an wasara an nisɔndiyara ni nali ye donc an fana ka dɛmɛ o bi yɔrɔ Musa Mara ka da ni nali in kan ka da kan i y'an bonya donc an b'i bonya an b'i dɛmɛ fo ka taa se a dan na dimanche don an bɛ baara tɔ kuncɛ ni tun ye baara ɲɛbila baara ye dimanche an bɛ baara ban yanni midi cɛ an bɛ baara bɛɛ lajɛlen ban pewu n'Ala sɔnna ma donc ka bɛɛ lajɛlen fo radio Tapitali don ka radio partenaire bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn ko sɔgɔlen b'an na nin waati la commune 4 kɔnɔna na radio Zahara an b'o fo Zoom Africa bɛ fo yan Maliba FM FR3 an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin waati la ka u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn wa n'Ala sɔnna ma an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Merci bien.